Bahasteni lukurok ni bagai je constitutional solution inani sanmungo Maharaja na bisinte je Delhi ko koglang sa jadi taman yung kog naman bisinte seman ka drafting already complete unja abo saklay na samari na sinajak lukurok abo nung yung MLA ngai nai hasteni siklarok no youth no tam ko humpang Pela hasil lukurok no jotang no khulung ya faro chulang lumjak si chukongrai ngai actually to belai kha sangjani kok belai kha tong thong ni kok no tini ha jorawo okok khanawi ar je chini central by je talk soli tongmani je bubagrani bisingtei moto kaisa great achievement hini manusang karon chung bangwa salromui जों आंदोलन खायलायो जों मुभमेंट खायलायो रूट ब्लॉकेज खायलायो तानबाय खायलायबासो जों खायलायमेन कारण खबनो चिनि दाबि दावरकनो जों दिल्लीआव थाङै चिनि खरांनो सगरिनो बागैनो जों किन्तु मुभमेंट मा खायलाय जे जागावो नेशनल पार्टी खायै जों चिन आवाजनो किन्तु जों सगरि मानिया कारण चिनि कक मा साया जागावो सेपारेटलि बागै कारण नेशनल पार्टी खायमन एकटा पार्टी समग्र इन्डियानि तैब्र कक साव जों के सुदु तिरपानि बरक के जों अहावो जों बे सादक पिदक खाय तमनि जोंनि हावा जे डिमान्ड जों थांतोन जे दरकार जों अबनि जों बयस जास खायनो जों आन्जरि पार्टी मा खाय दिनै सान थांखै नागालेन्डनो प्रयोजन पार्टी खाय नाया तान बगै बरनि कोनो कारणे कांग्रेस फाइबो नागानो बर चीफ मिनिस्टर रंगो बीजेपी फाइबो नागानो चीफ मिनिस्टर रंगो सो बार कोनो आन्जरि पार्टी खाय नाया नों मणिपुर साइन सान थांखै जैसा पार्टी बन फाइटो मणिपुर में बड़ा रोल खायो तो चीनों का आलादा डिफरेंट आम बाकी जों तिनी रीजनल पार्टी में जों मा खायलायो इनका जों तिनी जे खाना का जतनो ऐसा बला त्रिपुरा राज्यनि बरौ त्रिपुरा साउथ स्पेशली बलाय खुशी जों एकटा सेंट्रल बाय तिनी उबाग्रान बिसिंति कक्सना सजुमान का कायचिनि दाबि दावरं ति ड्राफ्टिं मोटामोटी एकटा कंप्लीट जों जतनो खानालाय दङ हायपेनो agreement ini asal jola tei जों किन्तु बखाव जों strong काराक मा तंनाय जेता जों सिनि बागै जों सबसे रेडी मा तंनाय सबसे रेडी मा तंनाय जों दिनै कोनो ठीक रै जों agreement बाय दा बाय जों अनेक किछु आमे माने एक्सिडेन्ट मुसलमान खा जेता अंनाय माने अंया आमति कमा दिन चिन लाइ थांका आम बगै आंका लुकर मा सावो जों किन्तु बखा काराखाय मा तंनाय अंया सा जोहाति जों किन्तु फाइथाय मा तंनाय कारण सान थांखै जों त्रिपुरा जो किछु दिन बिसिं अनेक किछु लुखा नाटक रो गो नाटक जेतो इन्या कारै गोबै जदि त्रिपुरा सानि बगै हामखाय नाय दङ ग सेंटर आंगा सखै बिसि लेरिया वै ब्रक्सिनि जेतोगला नांकुमनि डिमान्ड दङ ब्रक गसिना खान किन्तु चानाय एवं चिनि त्रिपुरा हानि बगै त्रिपुरा सरकनि कक खानाखानि जों वान सगैनायमोन कारण जों दीर्घ 70-72 बोसोराव जों पलिटिकल खायलेखा आ चिन बुबाग्रा जो सबसनि चिलिगु दङ नरक साइमन ना खाना किन्तु तेवा पब्लिक रंनो वांकिसा माखयो था जों टक पुनि बागै जदि पार्टी खायलेयो गांखाय जोंनि फ्यूचर साब नायसिनाय जों जदिव टक पुनि बागै तो रेगानि बागै तो जों आगे खाय फैलेखिबले दीर्घ 70-72 बोसोर में सीपीएम सरकार थांखा 35 बोसोर कांग्रेस गवर्नमेंट चालखा 10 बोसोर निनि आईपीएफ बीजेपी चालखा 5 बोसोर आउ चालन दङ मा खायलेमो स्टंग टक पुनि बागै बाटानि बागै खायले दङ जों तो सालायमेन जों ताम साबा जों त्रिपुरा मथानि नासि मुंखरबो जेता सिनि कायसा परमानेंटली बा कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन जों माने नांगौ एवं जों अबे जों आन्दोलन खायथनाय फाइट खायथांनाय ग पब्लिक बजा किन्तु खरायसे जों बखाव कराखै मा तंनाय जिनि बसाबतिनि बागै जों आन्दोलन खायनाय जिनि बसाबतिनि बागै जों किन्तु कमिटेड डेडिकेटेड जों अंनानि बागै जों रेडी तंनो दरकार जों गावनो बाक्सा रंनो आने सोशल मीडिया फाइ सिमिन जों कमा कक सामनुगो किन्तु आदु एक्चुअली बसते बास्तव नोंकि फाइट खायनि बागै रेडी दा नोंकि एकदम दखानि बागै सामं खायनि डेडिकेट दा नोंगाबो किन्तु साक्सन जों मासंनाय किन्तु नगाव मेजराव आं लुकुरावनो मा सावो ताइसिनि जरा नेशनल पार्टी खाय तंनो मा सावो था अम मेजराव एटलिस्ट जों थांसा खायै जरा बीजेपी फान खायतु कांग्रेस फान खायतु सीपीएम फान खायतु जरा नेशनल पार्टी खाय तंनाय रो अम मेजराव कायसा काहाम अपॉर्चुनिटी चिनबस खांगा फाइट तंमा जराव जों केबिं लाया दं खायसाव
जों नायनाय दाखलि त्रिपुरा जों लाइभ मा जों नायनानै थाखांखाय जों सब समय न जोंनि दफानि बिथिङाव बयखेबो केबिनेट जोंनो केबांलाय दं जों नुखा ट्रिं नि जों खायलेखा जोंनि पाब्लिक जतन दिनै गसिनाखा ट्रिं न 21 डिसेम्बर ट्रिं गसिनाखा आ जागा फै একটা দল फै ता माना खायपेलेखा बे साबाबा जों साइसे सायमानै दङ दिन डक्टर अतुल बायचिनि रामपद बाबू आपन नांफै को ट्रिं 21 तारिख फेब्रुआरी डिसेम्बर या हमने पहला बैसाख से सिनी ट्रिं रनि बाबा बहन मिसगाइडेड खया को एक हयनि फानांबाय जे जागाव ताबो रोमान हरबाय जत बरक ट्रिं को सेनो একটা সিবিএসই হাই বুটো তিনি তাং রোমান হরবাং ইয়াংনা বা বাইকে বাংলা হরবাং না ক্লাইবা যে জায়গা 100% স্টুডেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট আ জায়গা তাং তিনি বাংলা হরবাং না ক্লাই আ জায়গা ফাইগা তামার দেবনাগরে মাসিনি ফাইজো সব সময় একটা দফা বিভ্রান্ত একটা সৃষ্টি খানির চেষ্টা চলে দं সব সময় একটা 1-2% বড় বড় আ জায়গা जों नो का बुं तो सानो नक न जतन सिउ गां अ 1% 2% बड़ नमन सानामो संगो नरबो एटलिस्ट दफानि क्राइसिस टाइमो दफानि जे जगह हामन जरावो केबिनेट तंखाय बेलाय बेलाय खनो सानाय कारण जों मोसंगो सेंटर ताव बीजेपी आसुगै दं नरबो प्रेसार दि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बगै अबो आइदार बुबाग्रान थ्रुति फनंग थु आइदार चिनि रामपद बाबू तिफनंग थु दिनि डॉक्टर अतुल तिफनंग थु चिन डोंट केयर जों नायो चिनि दफावत बा चिनि अ हाउस जों तिप्रासर कासा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नांगौ जों तबे साइटं बले अमनो साबा थातानि बा ताई कक दुनियानि कक कमा जों दिनि खना नांबा रुलिंग पार्टी का नाया नोंगे तिप्रासया नोंबो तिप्रासा ब्लेक खरसा निनि बसाबती बर परिनाय निनि बसाबती थिनांगो बर थां सगिनाय अबो किन्तु तिनि आं तिप्रा मथा खायन जिबा आं जे मानजाग लागले निनि बसाबतो तिप्रासा निनि बसाबतो मानजागनाय ओ जागो जों कक बांलायावो आंखो जत तिनि चिनि नेता हांगा चिनि कसम डेपुटी सीएम चिनि बरंमना जिष्णु कर्ता देवर्मा गोबां मजरा उल्टा पुल्टा कक्सौ कोई तिप्रा मथानि पार्मानेंट सल्यूशन तिप्रा मथानि ग्रेटार तिप्रा लैंड हाँ माने सब समय बिनि कक नेगेटिविटी गोबां नुगै दं ओमफ्राय बरं आं कयना मुसुंगो जिष्णु सार नों बहायनो खरसा दफानि बर खरसा नों तिप्रासन आइकन नों एटलिस्ट अमहाय जरावो कक न अमहायका सायावै चिनि जे मान थाइनो नों किन्तु सेन्टाराव जदि साइकेनके दिन कक थाइसना खामो बर अमहाय जरावो जों एटलिस्ट थांसा खायो जों किन्तु तंनानि दरकारनि जों आं खौ आनसबोता तबो जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सानलाय माने फासिनो एडिशनल पीटीसी माने फासे नेशनल जे साइनो अब हायकेनो लाइक थांगा 2018 बिसिबो बीजेपी आईएफटी हापान खामानि याबलो चीफ मिनिस्टर डिब्लबेटनि आमालो एडिशननि बागै ताई एडिशनल सीट बारेनमेन्ट बागै जे कैबिनेट बिल पास थाई हरजाक सेंट्रल अप्रूव तंनाय होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह आबनो पास थाई दंगा आबो माननाय निसे सुन खाना ताबो पीटीसी नो कारै तिदामो खानि ताई तमा दाबि दं माले हामबाय क्वेश्चन सोमोनि बागै एक्चुअली थिंग दङ पीटीसी तो आपरो कैबिनेट पास खायखानि जों बुखानाखा এবং আবো কয়েকটা নুনুখা आनी क्वेश्चन का अवश्य जदिव मन खाली टीटीसी नन रेखा तो टीटीसी माबायसी तो पाया नेम सेक तो पाया और ताम ताम बिन क्राइटेरिया दं ताम ताम डिमांड जगह बा ताम ताम एम्पावरमेंट खायजाका अवश्य मैटर एक्चुअली ताम जों कोन बिसिं को डायरेक्ट फंडिंग फन हंगाता नन किन्तु नन अ 500 गता गमबन 6000 करोड़ जे 500 कोटी नन डायरेक्ट फंडिंग खाइल हकाता ताम लाभ नायबा किन्तु बिनि जे मेन जे जिन डिमांड मा चिनि जे आ जागाव थांनानै माबा जेमन लैंड राइट्स नु मारि नाय टीटीसी बुम खाइरिखा किन्तु निनि आ जागाव जे फ्रेमवर्क जे निनि दाबि दावर आ जा खबजे एखनि ताम लाभ नायसला जेमन जों नुखा 125 अमेंडमेंट बिल जेते कैबिनेट पास खाइल हका 6टा 7टा बছर थांगा 6 year already gone ini jadi tangan lukso kaisa bil kaya na nangamo state bo tini BJP IPD sarkar kendro bo tini BJP sarkar na hake tangi tini bil kaya na no nukna last अधिवेशन pai thangka loksawa ni tangi 125 mm ni kok phai na te jago Jammu Kashmir haino tini borok
go khairi mangkha article 3 gono uido khairi mangkha tangi tipara jo 125 mm bill yang na mo to pass khai mangkha mo sung kitu of actually kuno sung ba rajyoni BJP ba IP tin thani sung emon kuno asa bosa khaimalia je tipra sa ba bro je ekta ki tui phainai ab kitu sung tina asa khaimalia tangi mala sudo mo siminya thane 2018 je vision document je dikha additional empowerment khanin ko kitu additional empowerment khala dure tha tini haidono fund ke thiwa transfer khaije gya kuno ba ki empowerment khaimana ngai gabama media ro sung no go ang ne ju komo face ma khaikya tangi additional tipra mo tha tumoi tangi development khaime yang pu moto simple suja question no but simple question answer was simple no development baking ba development to buku ba development ng maya development khane ka funding bala dorkan din ka bang ma jago deputation manu sung junal lago sub junal lago ang semen ya ti para jowo moto pila junal ng yakho moto pila sub junal ng yakho puno somo deputation bo yakho basa tangi mala edisho kono funding system ekdom bala poor funding ni bugo jemon nang sagata sino kasih example tipara jowo edition andaro pray 1400 kudita moto pray 2000 ni upor 16 something school tongo ajago fan bus khaija only 1.3 crore only 1.3 crore neng ame bake development khani sala hisab khake ke ekta school of price 7000 ose kala neng bahake development khaimana abani school teaching music tam sajora kaba school thang nai dang kaba school thang ka khariyo ngatin hani kuno amti ane mechanism kre je fan kre no development khaini mana ani ere kaba tong additional school even today additional school ya rajo sokan school pun tini jara 80 additional area hongka ang mian jom mojo no school thang phai emon kai halat hamya pura ceiling kre tui kalai tongo staff room mane ekdom hamya neng ekta high secondary school of podani bin je infrastructure aro dorkar ble bini kroi ngo jini santa ka kan balot ta ka constituency wo higher secondary school ka sik to khumulung belbari block na andar ma to kasis to abo jamo jano school o jaga pone se obostha neng bahike se no phurna bahike podne sala no intentionally obo khaine tong na hema tong jera tipras area na ke undeveloped khai to na omono gido tinin bohaino जरा नेशनल पार्टी खाने रबो जोंगा गेंसी नुगो फे सीपीएम सब कपरो भाइनो और आका सोसि मा सवाते परा जो कोनो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी या শুধু পলিটিক্স কাইसन दङ ते बासा वानसा बागे ते बासा न सरकारनि सुबिदा हयते बन्चित खाइतो मोनाय अब किन्तु जों साइसे तिनि हायदि नुगै दङ ता आका मासो डाइरेक्ट नहैस गाबनि बगै जों ताबग्राम इकोनॉमिक कक टीटीसी पर हन्तु निनि ताम हनाय 125 एमएन बिल हन्तु त दाखि खाइदि खायाब्ला कुन बको इलेक्शन 5 रो सिमिन मुदाति सेति हयो इलेक्शन पाके थुइ थांगो ताव लोक बोदे लोकसभा इलेक्शन रो साइमन ना त लोकसभा इलेक्शन के बनो एकटा लॉलीपॉप फुनु गय एटा कि ठंडा खाजिनि एकटा प्लानिंग चलि दङ दा मतो मोटे जोंबो त बुय लॉलीपॉप साजन मरो ताबते इंग्लिया जोंबो त सिजाना नांखा जोंबो त वानसना दरकार अबते लॉलीपॉप रो जोंते बिहास थाखा दिना हा मासाव जों ताबो हायनो कवा मरो साले ड्राफ्टिंग खाइजा हे खाइजा किन्तु उ जेहरु आते नों सयनिया सजराते और ड्राफ्टिंग ताम भेल्यु दंसला काजे जों किसान खामारा गायनाय जतनो ओंखाय तो काहाम ओंयाबो जों किन्तु फाइट मा खायनाबो जों मानसिखौ थामा दंना किन्तु आगा सुरा सुजिखौ कबनो ओंखाय तो काहाम ओंयाबो जों किन्तु जों मानि रेडी मा दंना जे जिनि फाइट संग्राम किन्तु जों खायमा थांनाय अब ट्राइ सेंनो नाय इबा पाबिनो सानामो जों नरक कि रेडी दं नरक कि रेडी दं जे जिनि अमो जों सुदु बुबा गारन जिनि मुभमेन्ट यालेबो जिनि जे ग्रेटर टिपालेन constitution solution mungkin boba garan cimin de imang sala no mo boba garan cimin no demand moto sarat ti para juni tera so dolo khote para sa ni demand min thinang obo neng kisam nengla kisa bata maya hangkai no BJP thana po masa musu wak tok pu no jana hikano BJP thana po no omo to chini nasik mungyable kepal जों तो जों तामो साइ दं बा चिन परमानेंट सॉल्यूशन बो जों फाइट खाइ दं के आं पाब्लिक नो साना मो संगो पाब्लिक बुसुं रेडी मावने जे जिनि फ्यूचर न सों किन्तु सनामत लानांबो पाब्लिक किन्तु रेडी दंथायनि आं कक साना मो संगोता तब किताबों पर कोर डिमांड तो ग्रेटर कितालेन अब ग्रेटर कितालेन नो काई कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन बादि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय प्रॉब्लम सलाइ दंमोन तामुनि बादि
greater Tipaland no kare constitutional solution ni bagi problem saja. Lukuran no tham ke solution. Jadi actually bela question ka hamsan ka जों तो आगे बसाई फैल जे बुबाग्रा जे constitutional solution नि बिसिङावनो ग्रेटार टिप्रालेन्ड बो इंक्लूडिंग एमन कोनिया जे ग्रेटार टिप्रालेन्ड बा टिप्रालेन्ड हंका जे constitution फाराम थिया including constitutional solution माने नो जतो खब जागो हंका आबो ताबो within constitutional नि बिसिङावनो जा जा तामो ड्राफ्टिंग का नुगियाखौ ताबो तो बुबाग्रा साइमने बो तामो तै सालायका बा केन्द्र तामनो गसेका अब तो सुमुति नुगिया को ड्राफ्टिंग ता सजरा हयतो के बरो नुखना नुने बरो तो नुखना बा आं तो आसक नेता कटर बइया बा आं आसक नुगिया अबनत बट जिनि पार्टी सुप्रीम जखन जेहेतु पांचोई खाइका जिनि एलओपि नायखानि आं किसु पेस मेजर किन्तु ताम स्पेसिफिक किन्तु आं निजिबो साइमानियाखौ आमो लेट्स सी फाइकेन साइमानायता नुखाय साइमानाय तबे जिनि बिश्वास दङ जेता जों एग्रीमेंट যদি খাই গঙ্গায় जों एरें ला खाया কিন্তু जों একটা টিপ্রাসনি সলিউশন তো जों নাই অবল বিশ্বাস দংনাय দরকার টিপ্রামন थानि फासिं पे सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जे एग्रीमेंट नन थांदों आबहाय वाइ गोबां दिल्लीयाव प्रग्राम जाखा ताबुक आईपीपी बीजेपी हापां बेखादा ट्रप थांमोन याबलो State government ni cabinet ni bisinti edisinya TTC klanen ni प्रस्ताव रहजak mani abo central रहजak ka tabuk tobama lukuro IPF ni diman tamung kha abo tabuk oksil sawi tong borok tamni bagai ni la ni tong acha borok ni ad diman tamung kha acha tabuk ibramo tha to constitutional solution ni bagai je central government by kong sai tong mani borok ni am man khai sanmu nani phasin nok ni IPP ni khakde ke nome diman bohai tamne bagi tabuk sing ni tongka ni jalu ko sai to man bohai ambai noro news channel no sap sapaka jorani news tripuri korang tai kopin nol na pai playa hambai tini sotai monoro phai chopai Ini question ke 2018 o je BJP by alliance mbai tabuk tang sering hainam la lokoroma ang koina ni musungo joto manai plang sakang ke saya bo manai sajaknai bo manai sajakya leader hini tongnai rokno ang obo koina musungo obo nayi khel khlai kok sajanang thom ang kok sanan sakam pule ang request simbanar kna ang onuka kisisa channel mothani kishor neta do ang abo to oroki mothani torof theke da saka na ব্যক্তিগত da saka abo clear ya koijona kok samani aga je boro rono kok saman man to mothani kono podokre karon mothani to kono tabu general secretary bokre শুধু প্রেসিডেন্ট চিনিছে হয়তো আপনি ব্যক্তিগত মানুষ বন বাকি ব্যক্তিগত না আছে রিয়েকশন করি না থাঙ্গিয়া হাইপানো যেহেতু কনফিউজ সংজাকা ক্লিয়ার নাম সংজাকা আর ব্যাপার আমি কিছু সাবানো 2018 যে মানৈন্য তিনি চুক্তিনি ফেকা আবু দাবিয়া বিমানিয়া जों आपनो साका Tipralen ni je dabi no bibesona klanya ni bagai wan sukna ni bagai apro asa komiti khai mari nai je komiti no Tipralen rina ni bagai sajoprom o agreement ni bising no komiti kaisa khana ka amka modality committee ni bising no Tripura Territorial Council phaichokya modality committee o जेफोर कमिटी खाजा कारो सुदा आईपीएफ पिसिनिया आरो निनि गोबांमा एनजीओ टीएसएफ निनि टीयूकेएस कर्मचारी संगठन गोबांमा एनजीओ मॉडरेटिव कमिटी फाइकी जो तो बरक जतन प्रस्ताव रेखा जमारि मानि परे आपातत सुन्न थाका आईपीएफ पिन थाका टिप्रालेन तो ताबो अब
बहुत आलोचना विषय तंक आपातत एडिशनो त्रिपुरा टेरिटरियल काउंसिल और 40টা 40 एबाब डिपार्टमेंट रही और ककबरक एकाडेमी जेटा आगे बसाका ककबरक पार्मानेंट सल्यूशन नतुन माने लगे ककबरक एकाडेमी हाय गोबां माने विलेज कमिटी ग्राम पंचायत नायनाय दे ग्राम पंचायत 3টা स्तर दङ 3টা तया ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद ग्राम पंचायत 5 लाख फैके बंगार चिनिया एडिसिनिया ग्राम पंचायत 5 लाख फैके आंके पंचायत समिति 10 लाख अंक तो जिला परिषद 15 लाख बेसंख्या 15 10 25 के 30 लाख ग्राम फै एडिसिनी के शुद्ध विलेज कमिटी सिमिसे और पंचायत समिति बा जिला परिषद ग्रहण करे अमनत अब ग्राम पंचायत सिस्टेम 3টা स्तर लांनाय तामत लांनाय विलेज कमिटी ब्लॉक कमिटी जिला कमिटी खलाये अब निर्वाचित इलेक्टेड है आगे तागरंदे विलेज कमिटी शुद्ध 5 लाख टाका मानका कम तब विलेज कमिटी के ब्लॉक कमिटी के 10 लाख मानके 15 अंक जिला कमिटी क्लैरिके 15 अंक 30 लाख पंचायत जे रांगमान माने से मापी रांगमान नाय तो मुद्दा कथा अंके तिथिसिं कांके आरो माने फान तैबो बेसि फाइनाय আর সুযোগ অর্থম এই সব কিছু না বিবেচনা করে আন্দোলন মেডিয়াল বিষয়তে আগে বসাও তাও বসা নাই টিটিসি ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল আবার আইপিএফ তিনি দাবিয়া আবার আইপিএফ তিনি দাবি সিঙ্গেল দাবি ত্রিপুরা ল্যান্ড Tetapi Tipralen বিবেচনা খালাইনা থাকতে Tipralen মানমান তো প্রসেস কি চালং নাইকো আপাতত তিতিসে নাগরাদি ইনে 2019 রাজ্যসভা আপনি হোম মিনিস্টার রাজনাথ সিং ব আব বিল তিসাবই 2019 রাজ্য সরকারের দরকার राज्य सरकार राज्य सरकार साबत बीजेपी बा आईपीएफ की सरकार आ बिल न पास कलाइए रिहरका सरकारी प्रोसेस जतन से माना लेना अब 19 20 21 आइके सबिका एका अब त्रिपुरानी काम शेष त्रिपुरानी विधानसभा पास कलाई रहरनानै काम पाइ थाका ताबो शुद्ध केन्द्र जों नासिंगै साब्रिबो दंगो तारातारि जों तो अनेक खन नासिंगा जरा दरजरम माया आईपीएफ तीन कदम मान्यता दरजरम माया या कार्यक्रम था तुम जरा बाकी तुम्हारे दरजरम तुमको काम और देख साजा राज्य ने काम पाई था पास कलाइए शुरू तब 90% पाजर में 10% ने पगी तंग दरजरम या तुम नहीं दरजरम भी जों साफ लाई तो अब 2000 कोरी ने बिसिंग ना प्रोसेस पाइजा आरो ने बिसिंग किजा संशोधन तो ना ने बागे किजा चिठी तला जालेनी तंका कचारा इलेक्शन नगनै अब किचा बाथागि मा तंका इलेक्शन पाइ 2023 नि परे नरबु जतन नकना जों कतबार थांका दिल्ली व थांका एके मिश्र मालायका होम मिनिस्टार हेमंत बिश्व शर्मा जतन मालायका माने नम चैनल नरबु कभारेज का किंतु काम सालायका जों न सबाय सापाया आसुक सिन दे आं तासिंगन न गेसाका सिनि मूल दाबि तिप्रालेन दाबि TTC sini ya. Na dehino TTC nagrade apato. Modality committee ni bisute abo 125 amendment klaye pai sokpai TTC na dehino. Ngan pukoro a kotorom na nimbagi jalbunan tangka. A kotor nangraliya punya bo latya ba puti rokman ka. Angabo chibi kabnai jiba. Hai mu onsoke ঠিক আছে Sini molda bi Tipralen pano TTC jehetu rinan ka sangabu nai nagiran ini doa gopan diti ini opok saman se angka wana ka awuk ja kok kisu ang saman diti kata tahu mau kasih sakati pramotara ke aku kai angabo saman mu somo kicha kok kai obose
tipramothano jodi a kok sai tum khangte ang tipramothano dusriya karon abo tipramothada sakasa saya ব্যক্তিগত দেখাবো এবং ব্যাপার কিন্তু তিপ্রামথা এনে যদি সাকাংতে বিল পাস হয়ে থাকা 2019 করিব আপনি তিপ্রামথা আছে আপনি nung tipramothha ase ni sekangse a bill pass angge tabo parliament ni draft committee a jagao discussion chalitango review tabo borabo cabinet loi lok sabha pass laike nong thaka ei sob process apuro abo tipramothha jonmoni sekangse ni pai ongko bor bor saimane ba metalo okay baksa bong negara ketal ke matong mahai matong jagana angbor no chana musungo norok ase sani sekang no abo bill passing pikya baike abo sukti ni pikya sukti ni bisingte IPFT bai BJP ni electoral alliance ni je sukti a sukti onusare no modality committee khawo TTC file chokpayo a TTC no koibar sukti khlanya nung motha kuri phana IPFT kuri khang pan se tabu o TTC mani thang sinai IPFT bai BJP kaglai thang pan porjonto se TTC mane no nang guarantee ri saima katabo karon abo tripani pass ni pekya tani ke 125 amendment hi sabai mane pora abo sudu tripani similia north east ni 10 ta ADC autonomous district council abo jotto na jaga khobja orokhai ba chin tripani ke TTC tongkha abo kusai tongmani lei tongmani mul karon ke tai 10 ta ni bisingo Nagaland hindi Assam hindi borong aro tai kicha problem tongko borong ni problem samadhan manose nasin tongo TTC ni chapter already complete abo a chapter complete hinja bojedi chukti ke phajaga ta hamba ya ga so pokai angoba chanamu tungo Contoh 2018 wo je bumi riwoi TTC karika ta bumi ni bahai bai te cha bai bosai karja ge bumi sara bosai karja ge to kan bhai na sukti ke tai kuni mani tumi phadi a dabi no sukti khaibo abo mansi nai ke ara tai tanga se kubuli kambo boroncho tipasani bagi tai অতিরিক্ত যদি কিছু তুই পাইকা TTC নগে abo ngala ambai asam abo sinna naktam tipasani charte tomorrow kono IPFT BJP tipramothha atirok hinlayao tipasani bagi tam dabi tui paima so modality committee ni bisingte TTC no pass klaye shodo tabo rajya parliament pass klanyan sing baki pass klanyan nang yabo tabo jongbo jodi sung pressure tongo election ni sekan jate ingthon kintu election sekan to kono lok sabha akrikha kintu process tai kaisa tongo je proses ni bising tui phaiman nai ja a process andor na out kaliya a process no ni bising tui chen election ni sakan karinan bagi sengses ta saulai tongo abrong no open claim usija bon bagi na sun silent kai tongo metaro Facebook buskani 3 tarik March salo central government ni cabinet achukna ni bagai Hakotorni Montri Bokrok Narendra Modi Rinka Cabinet Asmani Babe Achukmani Bishingti Fanoda Abuno Cabinet Pass Klaina TTC Haikabati Klarima बस करनी जे 3 तारीख मार्च अब किंतु budget अधिवेशन budget ने खूब समझो बस काम आरो तिशया पानो से आइन नि कैसे व्यवस्था तंगो आंगनो तासिं सका आरो काफानो कायाफानो कारिमाखे तो काहामनो कायाफानो अबनो आइनो तुई फन्यानि कैसे व्यवस्था तंगो आ व्यवस्थानो जों साथि खले पाइजा समलदि साइ पाइजा जोंहाबनो ओपन खलेया जे पार्लियामेंट आं लोकनो कोइनाय पार्लियामेंट काये बतावाना दे काखाय तो परिष्कार नुखा कायाफान तावाना दे कारण कायावै बाहायके कारि तुई फैनाय आबा IPFT सैमान অন্তত আন সাইমান আবো জেনারেল সেক্রেটারি IPFT আর রিটায়ার্ড TCS অফিসার ও বাহিতে কারি তুনা না আবো সুং সাইমান তাজে ইয়াগো মাই সাতাঙ্গি পরা পরা নাম কো পা মানি পাইগ্রালা
ang কয়েকটা মিডিয়া নগিকে লাসেকা 14টা 15টা মালা ফান গোনাं খাতি হইতনে রেখা উফ টিটিসি মানি ফানো চং আপনি তন্তবলাক মশাগলা যতক্ষণ না পর্যন্ত টিপ্রালেন মাইয়াসাক আর টিপ্রালেন কেবল যদি কারি তুই ফিমাকায় আবার আইপিএফ কিনা কারি মাননাই তাঙ্গে হিংকে আইপিএফ তিনো আবার পুল্লা দাবি আইপিএফ তিনো যতনে কেসাম রাজনৈতিক দল আর ভাইকে কারি তুই ফাইনান যে সূত্র আবার আইপিএফ তিন থানি দङ আবন বাগে আং নরকনো একদম আবার ককরাক কে সারগো রাজধানী লোকরত্ন নরকে আইপিএফ তিনি কথা তুই যে সানমু আবো মানসি নাই নতিতিসি আবো কোনো চুক্তি খানে না গিয়া তাও তামো লোকরনে সানি কবো মত ত্রিপুরা সরকারনি টিটিসি মাননানি বাগে যে কাম পাই থাকা লোকরংনো কইনায়া কেবনি ককনি জালো তাকলাই দে আবো মানসি নাইনো আবো শুধু পার্লামেন্ট পাস হংনানি ব্যাপার সিনি তংসিও আ পাস হংনানি বাগে যে প্রসিডিউর আবো চলি দङ কক খাই অবশ্যে তাবো কিছু ধৈর্য রম্বই মাতং নাই কারণ जों नायो चीन बर' रक्ति प्रसारकहा धैर्य किसा कम 2000 जा किसं तमाने 2017 जे बरमुरा जे कासुमानी आबोने 100% फल जापानो आबोनी जे रिजल्ट न अबंगजों आबोनी टरेनो तिनी बीजेपी बाय आईपीएफ टी जुट सरकार गठन खालामनानै बिसिंतिनो मडेलिटी कमिटी गठन खालायै तिनी टीटीसी जरा फाइसपायखा आं साननानै मोजंगो तिनी जों जदि आईपीएफ टी बाय बीजेपी जुट सरकार जदि और फाइसपायहांका सीपीएम न रिडिं खामो ताबो दिल्ली हिंलाय सलाय तमाने रिडिं जाखामो न आईपीएफ टी बीजेपी सरकार गठन माने करेनो तिनी गोबां मा दल दङ बोरिंगैयाखै टिप्रासानि डिमान्ड न चेथ्राय आलोचना चलि दङ आबो मकल बाय थांगानि कोनो बिश्वास थाखायनि बास्तब न नायदे आगि रिडिं जाखाबा ताबो रिंजागै दङ ताङै रिंजा आईपीएफ टी बीजेपी जे चुक्ति खालामनानै आबो सदा आईपीएफ टी बीजेपी नि बिसिं तातंतन যত টিপ্রাসানি পলিটিক্যাল পার্টি যত বেগার হব আবনতে সন্তোষ তঙ্গি নকরি পাইতো যাতে কেবল অসন্তোষ থাকত सेंट्रल गवर्नमेंट ताई टिप्रामतनि खासिंगो दिल्लीयाव थांनाय माने यागलो काम को लामखा जों तो खनाय मानका बिसिनि को मागे ड्राफ्टिंग कंप्लीट ताबुते खेवै थाखलायनान सिनिसे दंसो बहाय आपे दिल्लीव कगलाम तंखा तिप्रा मथाबाय माने न तिनि बुबाग्रानि तिफांबाय गोबां मा बेराम कक सालाय जाखा आरो तिनि प्रफेके जों जेटा जे प्रपोजल दिमानि आबो जों सबमिट खायखा बेका बंनि बक जोंनो फनुका के बोथ साइड न जों नायबेखा नायबेया पे बुबाग्रा नायखा तिनि एलुकिबो नायखा आंमो नायखा अल बेका नायबे माने वो नुखा जेटा बुबाग्रा पुइलेन सिं जे साइफेमानि तिनि लुकुरगनो जे कग्रिमानि बुबाग्रा कग्रिमानि तिप्रामथा कग्रिमानि तिप्रामथानि लिडार अफ जे कग्रिमानि संविधाननि बिसिंतिकै समाधान कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जेटा सामानि अबो अ जागावनो जों लरियाखो जों अ जागानो तंगो अबनो तुइनो जों बुसकांनि सालो सिनि कगला पाइसा जों एग्रीमेंट खायसिनानि लामावनो थांतका तामो हमकाय और टप लेवल नि बरक अ एग्रीमेंट नि दिनो तंगनाय हमकाय दिनि जरा बरि मानि दिखाखाय न जों एग्रीमेंट उमि थांसिनाय ता काय आबोनि बागै न गोबां समय बां साका बुबाग्रा बतिनि फाइनान्स तंमानि हमकाय बुबाग्रा खना अथवा सनिफान फाइमानो दिनके मिया कासे मीटिंग तंमानि अ मीटिंग व मिसुं थांका हमकाय बतिनि कोनाय हमकाय आबोन परेखायनो बुबाग्रा तिन हास्टो फाइनाय तिन अजामाराव गयमानाय लुकुराव गयमालायनाय गोबां मा बेरेमनि चिनि हदा दफानि बरराव गयबो कक सालायनाय एबं जों ताम खायनानै थांतंखा ताम मानि फैका दिंजागो तंगो जतनो हमकाय बो फायकायनो जों कोनाय आबोनि बिसिंगो जों खा खालायो अतालनि बिसिंगोनो একটা কিছু जों एग्रीमेंट खालायनानै हिनिसिनि खावा जों मानसो कइतंखा
tabuk hastini Tripura hastini BJP Janata Party je edisino TTC ni sanmungo borok je central government no state ni cabinet pass by central government no project tetra agrape norme sanmungo aguno exactly the project khabai ko borok ni tamo aboro sing sainiya kokmkha abo nini जनजाति मोर्चा पनि आईपीएफ ती पनि हिँड्ने बरक 125 एमेन्डमेन्ट खाइनानि थानाय 5 बছर बरक साका किन्तु एक दिन फनो आवन्ती बरक आन्दोलन बो खाइया दिल्ली थाङि कगदा साकाबो बसजों साइनिया लुपरक केप साइनिया तेब्रा हास्तिन बरक साइनिया ग्राम अञ्चल पाहाड जखन राजनीतिनि मिছিল मिटिङ खाइनानि थांगो आफर सिनि वाइसु सावो एर बादे बरक बुखक पेल दिनि सिपइन्दा टीटीसी खाइना पानंथन বা 125 एमेन्डमेन्ट खाइनानि फानंथ संविधान नि अबनिति बरक कुन समय कक साया एवं केन्द्र सरकारो थाङैबो बरक पूर्ण दिन अबनति प्रेसार क्रिएट खालाया एकमात्र बोबा गारंटी फंग तिप्रा मथा सिमिन मनति कक साइतंग एवं केन्द्र सरकार बो तिप्रा मथानि अजामा बोबा गारन तुइन ताइचिनि गोबां लिडार न तुइन ताबो अ तिरपरानि जे समस्या न समाधान खानानि कक साइतंग गोबां पत्र पत्रिका बा मीडिया रा गोबां चेपुइबा कोई किसु नेतार विभिन्न समय विभिन्न धरन कक साइतंग किन्तु आ कक ने कुन अर्थ करे बा कुन खाइनबो करे तब गोबां रिजनल पार्टी नि चिकन ओ वाति फाइनुकुम हापक पेकलमा हाय गोबां कक सानाय दं नुखा जाबा मुतिनि दाबि ताम खाइतंग खला बर ताबि कक साजायया तिप्रा मथाबाय आईपीएफ नि बिसिङाव पाठ्यक्रम तिप्रा मथा बुबाग्रा पट समितिम साका केन्द्र सरकार बाय चिनि मान थाइनम रिवै सय खायसा पर्यन्त जों कोनो गभर्नमेन्ट बाय जों आसुक थानायाव थांजा जाकाय जों विरोधी नतमनाय किन्तु आईपीएफ नि साव जों तिप्रा लेन नांगौ जों सेवा टीटीसी सानो नानाता बुन एक प्रकार एक धरन नेता एक धरन कक साव किन्तु बरकाम खाया मंत्री आसुक दंगो नोंमानो रिस रियाखा थांनो मंत्री लासुक दंबा मंत्री जाखादि बिता 5 बोसोर नों दंखाब्ला एनसीनि नेतृत्व थांगा 5 बोसोर न ताम देखा अब शुक्ला सरन दिग कैसे संगारि हाय आसुक जा ताम रि माखा नों दाबि सिमाया नों गया रुमान स्क्रिप्ट नि बेपारना ऊपर एक कक साइनिया जों आन्दोलन खानानि परनो तिनि सीबीएसई TBSC वो तब रुमान स्क्रिप्ट सहीमान तंग नहीं बले ना सहीचा बले सीबीएसई को वो अब PIS आंदोलन खाइना नहीं दागी में तो मां खाना बले देखा आंदोलन से खाया सुधु तम खाइना नगो आसुकते मीडिया चैनल लोगों नहारे कक साना अब सिमिन एक नहीं और बुबा करना साजा नहीं ऐसा रहते कौन राजनीति करे नग बिसिंग आसुके मीडिया नुहन नहारे बुबा गराना छाजाना सारा बुंने कौन आंदोलन करे बुबा गराना हमें साना सारा बुंने इनको वो ताई कौन राजनीति से करे कारण टारगेट बुबा गरा कारण वो जत न हस्ते नि जत बरन न वो थांचा खाये दिने जोंनो थांनानै लामा वो तुई माखा फुमै माखा तो तिप्रा मथा महाराजानि चाइतो महाराजानि तैतो बुंबाय Kita hastini kita sarang constitutional solution tabu edisi hapango edisi ni man thaina constitutional je solution sanman ya globo ini lai thangjak जों साइमानखा ENBA court ATTA court rogobo जों माथे खाना ताबुको बिसिङो तंनाय रत्न महाराजा फेसबुक लाइभ फाइ जे सामानि सामुं काहामो कम काहामो दफानि सामुं तांनायनि इफिलि फाइदि थांसाके सामुं तांनायनि जे कयमानि ओ खरान ताबुक सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बाय जे कक साइ दङ नों बिसिङि साइमानमानि बरनि बागै के बबहाय अपडेट दं कुन एग्रीमेन्ट बुफुर बरनि बागै सालायजानो बरनि डिमान्ड ताम विशेष करा जरा सिलाई बेसबा खाइने बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कक लामदा सालाय तंगाबो लान साइनिया तबे तिप्रा माथा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कक सालायमा लान साइमानो निश्चय जरा सिलाई बेसबा खालाय तंनाय विशेष करा जिनि एमएलएटी आखक संग्राम जरा तंनाय बरक सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कक सालायके चावो आं सावो बरक कक सालायके जानाय जिनि जे मानथाय जोंहाबो संविधाननि बिसिङाव
bahai kai sing tubi mano kai jehetu bubagara bon mungkha faidi sing thansa kai khayana ka angor no koinai borok central government phai kok satun bubagara bai phai kok satun ingka kai sing judi thansa khayai central government no pressure iman lekha kai ekai chini onek tiprasane hamare sing tub manane hinai haimane chini political rights tub manai chini administration rights tub manai economics power tub manai cultural power tub man onek kisu sing manan hini khakaita ingke kai obono ang sanai nayo chini jara enel takok chongno haidi tum ছেড়ে দেছো বা তো অনেক বছর খাইছা কিন্তু অসুখই তো করি না তাই আগে তো চিনি অনেক কিছু ছাইনি আং তমান তাই তাবো তো ছাইনা খাবলে তাই তাবো চিনি বুঝকাং যেহেতু বুবাকরা তঙ্গ ইনকে কাই আং বরং কইনাই বরং থানে আনে অনুরোধ তংনাই নরক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক সাদি নন বক্তব্য তামো তং নরক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থানে নরক সাদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই বিসিং আলোচনার মাধ্যমে যাতে পার্মানেন্ট একটা সলিউশন চিনি হানি জিংজাল ন जों खालायमानान मुताखाय जों मा बोसालायनाय आबोन बागै नरक सेंट्रल गभर्नमेंट कक सादि आं अबोनो बुंनो थानानै कयनि दं तो ड्राफ्टिंग जेंदागै दं उभय पक्षनो सेंट्रल गभर्नमेंट टाइपि बामो थानि बुखाखि जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे ड्राफ्टिंग नि दंमान आ ड्राफ्टिंग ओ ताम पॉइंट दं एडिशननि डायरेक्ट फंडिंग हाय केबा टीटीसी हाय केबा फरेस्ट लैंड पावर ताम ड्राफ्टिंग ओ खबजाका पॉलिटिकल राइट्स न खबै हास्तेनि टिका सरबनि एडिशन आमदानि लुकरबनि बा हास्ते टिबानि जतो लुकरब टिका सालुक मान थाइनो ड्राफ्टिंग तो अनेक किसुम तंग जेता एग्रीमेंट सिकां सिनि सानानि थिकिया हेकाय जों जे दिनो बुबागारन तैफांबाय दिल्लीआव एग्रीमेंट उङाना आसारिगन बुबागरा रेसमिट दिनाय एवं चिनि एग्रीमेंट बेलाय ताम सिजाक पं अबचन फांखाय रिनाय जों केबनो खलबै तनिया खगैबो तनिया जेहेतु दखनि बरक बाय दखनो तैसि सिनि सबा दखनि लुकरं तैसि सिनि सबा बुबागरा फांखाय रिनाय तबे आं लुकरं सानानि मुसुंगो लुकरं सानाय जे बुबागरा जे कक रिनानि अमो जों तिप्रा सारनि मानथायनि जे कक रिनानि अमले चिनि एग्रीमेंट बिसिंग न खबजानाय नै आं साइमानो अमले जों साइखनो साइमानो अबन बिसिंग ताबुक सानानि थिकिंबला खिने आं वानसुक्ता तो गोबां पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिते थायबा महते कक कासावि दं इकामो था बीजेपी बाय सरकार थांसिनाय मंत्री वा आसुकसिनाय अब हके जे कक हावाई दंमानि हावाई इंगा खायजाबि दंमानि आबनि बिसिंगो ताबो इकामो थानि फासिंगो जे एग्रीमेंट नि बिसिंगो सालायजाक मानि वो ताबो मंत्री नि फासिंगो थांनाय दे बावहाय अब्ला ताबो ककन खामो फास्ट बुबागरा साका ताबो आगि बसाव निया जरतिबो बसाय तंगो नो कम्प्रोमाइज अर्थात प्रथम चिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय तिप्रा मथान बिसिंग एग्रीमेंट मांगरानाय तारपरे चिनि पार्टी तंगो पार्टी न अजामारानो तै बुबागरा आचुनाय जों मंत्री सभा थानाय दे थांया एवं ब कंडीशन जों मंत्री सभा थानाय अब आनि पार्टी मा आचुनाय जोंकि बीजेपी पे एलायंस सुनाय ना एलायंस नि फातरा दा तंगै जों मिनिस्टार थानाय और कक उनाय एकाय और अनेक राजनीतिनि कक तंगो एका अबिसयनो तो बुबागरा सासुं दिसन नागला चिनि पार्टीनि सिस्टेम बुबागरा सासुं गरना चिनि 13 जना एमएलए तंगो चिनि 18 जना एमबीसी इंगर तंगो अब 16 जना तंगो हंगाकाय ते गोबां चिनि अजामारक तिप्रा मथानि अजामा तंगो टीआईएसएफ नि अजामारक तंगो वाईपीएफ नि अजामारक तंगो टीडब्ल्यूएफ नि अजामाजिक संरक तंगो जत्तनि मतामत नावैनो बुबागरा कायसा ककचापनानै सिद्धांत नानै डिसिसन खालायनाय जे जों बीजेपी बे एलायंस खायदे मंत्री सभा हाबनाय ना फाता तंगदा हाबनाय जों तामो खायनाय अब पार्टी वो डिसिसन मनि परेवनो जों साखलायै लुकरन बेसं प्रेस मिट दुय जों सिद्धांत नानै ता अब नागिले जों ताय बिसि सायनाया अब हाल बोसालो एग्रीमेंट साखलाय जानाय सिनि से नासिंबाय जा अब हास्तेनि त्रिपुरा हास्तेनि वान जे तिप्रा
যতনো বখা উই 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 দিল্লিনি ফাসিং না হালাইজাক বিজেপি नि বখাতে বিজেপি জনজাতি মোর্চাनि বখাতিबो गोबांमा दिल्लीयाव थांलायमानि फायलायमानि मिडियारावबो कासाय दंखा लोकरावबो मुसुंजागै दंखा बखा दोग होनलायजागै तामुंनो आबो लोकरावनि फासिखौ नों तामखौ बुंदों आंनि कखाय मानो सानाय जनजाति मोर्चा बायतो सेंट्रल गवर्नमेंट आरो आसुक जों साइमिया तिप्रामो थाबायनो आसुब्ले ओंखाय आं तिप्रामो थानि खरसे एमएलए नि सानाय बुबागारनि वारियर सुनिनो सानाय हास्तिनि लोकरावनो आं मुसुंनो सावो बुबागारावनो रंनो जे कगरिखा अकगनो बुबागारा तिनि सिगजरा तंखो मुरता वानादि बुबागारनो साख्लायनाय बो दिनो चिनि एग्रीमेंट नंनाय आबोनो दागैनो बो तिनि फाइनाल तमनि किसा उसुरि थांका बो कक्सा बायैनो सेंट्रल गवर्नमेंट टप लेवल नि बरबाय कक्सा बायनो बसिनि हास्ते फाइनाल एवं चिनि तिप्रा मथानि अजामानो खबुय हास्तेनि बरम गनां गोबां मा हदानि अखरा चाकरा रगबाय ते गोबां मा इंटेलेक्चुअल रगबाय गोबां मा बे कक्स हाफायनाय बुबागारा कोनो कासा स्पेसिफिक कोन एकटा कम्युनिटी नि पे काम खाया थानचा माने तांबा जतनो खबिनो थानचा हायकाय अर हामारि तु फांकाय जतनो न हामारि तनाय इनका आबनि बागै चिनि विभिन्न गोबांमा हदारग विभिन्न धरने कक सुक्ली कगरक फायो सुक्ली कगरक सालायनानै अनेक समय चिनि मकलक लायो इका अमरन जाहाते चिनि बिसिंगो सालाया तै खेयनानि बागै अकरा साकारनि न जतनो बिसि दायित्व गोबां हेनां मानसुगो आं बरं थानि कयमुं तंनाय अ जरावो बे गोबां मा जोङो सुक्ली दिनाय गोबां मा जोङो यखारनाय जोङो अ चुक्ति खायनायनि हयते सेटेलमेन्टनि बागै गोबां मा बर' केबेन मुं आसाय दिनाय आसायनाय चाय तंनाय अबना मथागनि बागै बा अबना कासुनानि बागै जों सिक्ला सिक्ली न खबै सोलोंनाय न खबै जोंनि दफानि अकरा साकारानि बकायसा दायित्व दङ अ दायित्वनो जों अ जरावो पालन खालायो बुबागारानो चुबा चुमा खालायनाय दिल्ली नि कक सनातन अंकाय तिनी बाय प्राय अलमोस्ट विशाखाते तुम दंहा 8 तारीख मार्च 2023 फर्स्ट टॉक विथ चिनी इन भारत हाकतरनी होम मिनिस्टर बाय जे चिनी बुबाग्रा ताई चिनी 13 जना कतालाफुरनि जे चिनी एमएलए अबनि लगी चिनी पार्टी नि जे प्रेसिडेंट बीके रांखल संगे जे पुले जे ग्रेटर त्रिपुरालैनो जे आलोचना चेंगमानी ताबुगो आलोचना पायाखो ताबु जरातै जों तो दिल्लीयाव थांया चिनि तो वन मैन चिनि पार्टी नि एवं बनो फुल पावर चिनि बागै के बनो हाई कमांड चीन बागे हिंगे बनो लोअर नि कमांड बो बनो बिनि कमांड बे लास्ट को कताबु सुजरा जे साइमन माने तु हिंगाय आलोचना बेलायखना काहाम किरताबु पर्यंत आलोचना इति अर्थात फाइनल सेव थांयाको जे तम तुई आलोचना का तमनो तुई एग्रीमेंट नाय ओ एग्रीमेंट सब तंनाय अब जों तो एडवांस जों सेमेनिया आं आगरतला तंगै बा आं खुमलुंग तंगै तो कौन सेमिया तबे जों टाइम टू टाइम बुबाग्रा इया के चिनि आदार्स लीडर्स रबाय जे कक सालाय मानि बिसिंति सायमांका जे ड्राफ्ट जे फाइनल ड्राफ्ट अलमोस्ट मोटामुटी कमप्लीट इंखा आरो तम आबनो ताबु एग्रीमेंट यानी सिगां आबरनो सामानि ठीक जाया जेकुनु लीडर नि थांग हमन सानाय यस आलोचना चलि दङ आलोचना त्रिपुरासानि बागै बेलाय काहाम दिगिनो थाङै दङ किन्तु आलोचना ताको फाइनल निया खो फाइनलनि एकदम ठीक चिनि एकटा एस्पेक्ट माने जों आशा खालामनांखाय अ तालनि बिसिङनो फाइनल एग्रीमेंट अंगनानि 100% चान्स दं आजरातै दिल्लीनि खबर आप टू डेट आनि थानि बा
रायजोबासिन थानि अकं साइमानाय किन्तु तावखौन आं सानामु जोंनिया जे म म म म म म जों आबनो जों ताव क्लोज माने जों खुलगोरनानै मत बुया बन्द खायना मत बुया आलोचना अनगोयिं चलित नाथाय एसे कक जे आजागाव थांजा जे जों ससियेल मिडिया बिथिङाव नुखा जे दाबो वाक टक सालायनायनि जरा फायदि फायदि हिनि कक सामनो जे चिनि सार रन्जित सार जे सामानि अमन दिले तम साना बुझो अब बिनि व्यक्तिगत ব্যাপার बिनि पार्सोनल मैटर आनि मते ता बो इस्यु न बा बन तुई जे चालायनाय कक साका बो निश्चय बिनि थाने कोनो तथ्य दंना বা কোনো তথ্য তুমি বুঝে থাকে না তবে বকি আলোচনা তো ইয়াবো খবর হারছে গিয়া ব শাখা স্বাভাবিক কারণে না বকক সানামুসুং খানা যদি কোনো আসে বেশি কলকমা সানি ফেলেই মানে যে ও सान মানে মানিনো যখন মান খাঙ্কাই আবো তো খুশি না কক जों যখন বাবু বাজার থানানি সেখান जों যে কোনো মানে মুসাজক সাनै বনো কেসার হরি জের মা বাবু তুই ফেকেন কাই जों বেলাই তংফুকু बुफानि यागो मानि नुंगां जों मसाइ मा दं बाबु मानि तुका नो माहाय जदि मानि थाङै द मसालायनाय न मान खाइसि चिनिको खाय मान खाइसि को কোনো ব্যাপারিয়া হয়তো ব নিচে কোনো খবর মানখানা আমাকে ব অ খবর সাগনা অবকা আনি ককটা sabtago bisingo je newspaper ago kotma kai tongmani ba news phai tongmani TTC erinai ni je awi mon kai tongmani to mungno noromni demand ro si promotion ro greater til problem to mungno TTC ri khang kai o je ADC hapang nungbo khoroksa yen mang khang ka busu jra pe hamnai tabuk je ADC tongmani obo boma hayeng to tabuk TTC ni logiyo যদি ন ল্যান্ড পাওয়ার তারপরে নেনি তাহলে বন ইয়াং রমদি গনি মানি পাওয়ার ডাইরেক্ট ফান্ডিং ডাইরেক্ট পাওয়ার এডমিনিস্ট্রেশন नि एडीसी उइदिन एडीसी एरिया नि बिसिंग ब्लॉक माने तो डीएम नि जे डीएम जे चालू गई तो माने एडीसी न आरो नि एडीसी तो स्टेट नि जत डिपार्टमेंट तो माने जतन तो एडीसी बिसिंग तंगले अब तो एडीसी जों जत मासाल गया जेमन स्कूल अरो जे स्कूल तो माने हाई स्कूल के जों बात हायर सेकेंडरी के जों बात दलाई उनकोटी नॉट आरो के सीनियर बेसिक एक 214 जों याफार तो लिखा ताई बाकी हिंकाय यांगो दलाई न बादका खोआय तिनि न ततावने बन साउथ गुमती सिपाहीजला वेस्ट आबके जों रिलिया ठीक तद्रुप सोशल वेलफेयर नि आईसीडीएस सारा त्रिपुरा जेबो बांगो मात्र 6टा से एडिशन यागो रिजाक आबोनि बिसिङो से जे ताबु गंदासरानि आईसीडीएस नि सीडीपीयू रिक्रुटमेंट खन्यांकाय स्टेट गवर्नमेंट आरोनि वर्कार अंगनवाड़ी वर्कार अंगो ताने रिक्रुटमेंट खन्यांकाय स्टेट गवर्नमेंट अब बुमती पावर खाला आबनो बाद्रुइनाय दा फुल पावर जखन टीटीसी ओ रिखांकाय এবং যতনি কলেজ লেভেল জরা চিনি এডিসি লাগানে যে কলেজ যত তাবো প্রায় 16-17টা যে বিদ্যাজ্যোতি মানে যত তমনি জরি চুনো রিখাংকায় ব্লক এবং যতনি এগ্রি সাব ডিভিশন থেকে শুরু খাইয়ে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিস থেকে ডাইরেক্টর থেকে শুরু খাইয়ে ডেপুটি ডাইরেক্টর লেভেল জরা ফাইজাংকায় হিংকাই মোটামুটি কাইসা জায়গা ফাই বাঁচানোর মতো ক্ষমতা নাই সামুং টাংথংनाय তাবু জানি কালো চিনি চরাইরক বুসু শিক্ষিত বাং চিনি 17 जों 110 जना साबजेक्ट उतलांनानै बागै एडभार्टाइजमेंट लिखा आरो শুধু তাবুক পর্যন্ত 30,000 अबाव 30,000 नि गोबां
borok dorkaso joma rekha khana soni ni bisingono ani je department je kok borok tamne education department जों ताबो प्राय रमदि 1633 जना रमदि UGT अंडर ग्रेजुएट टीचर 100 जना रमदि इंगो AT आरो GT ता GT आबोनि परे ताई 44 जना मतो जों PG दिथलांनाय बागै जों अलरेडि फाइल प्रसेस तिनिनो जों आबोनो नोटिस जारि खायनाय जों कयदिन बिसिङाव जों त्रिपुरानि बा नंनि बिसिंथै जों गखायनाय এই ইন্টারভিউनि बागै दरखास्तनि बागै ता गा आपावारक जों मानफानो अनेक समय जों ताबु एडिसि एलाकाव प्राय 12,000 नि ऊपर पोस्ट वैकेंट दंखान जों ख्लांमाया ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्राइसिस सिनि जे अरो जे परिमाण जों रां नांगमोनि आ परिमाण जों रां मानिया फरेस्ट डिपार्टमेंट ओनली एडीसी एलाकाव सिमिसे जायका प्रोजेक्ट आगरतलानि कामचौनि बागै तो जायका प्रोजेक्ट एबले जायका प्रोजेक्ट बरो मारि आबके फरेस्ट एरिया तिब्रासा एरिया और बरंसो ताम खाया फर ओ जे जायकानि हेड ऑफिस बरो सामदनिका नन एडीसी एलाका नन एडीसी स्टाफ बायनो नन चिनि एडीसी स्टाफ नो बादरुइसे जायका डिपार्टमेंट नि जापान नि जे रां फाइमानि रां बाय निनि सेकदाम निनि बेम्बू प्लांटेशन रबर प्लांटेशन एरिकेनाट प्लांटेशन गोबां प्लांटेशन खायदों गे एग्रो फरेस्ट्री नि गोबां रां फायदों किन्तु एडीसी खबर से माइया एडीसी नो निनि डिपार्टमेंट निनि एडीसी एलाकाव चमुसु बागान खायनाय दङ मुसुक जों तागलाय सेकदाम खुरनाय बासे मुति खायनाय एकटा कागज पर्यन्त फैनो हरजा गैया दाबो जुदि टीटीसी जुदि खांगा टीटीसी जुदि खांगा आबो रहनानै बाध्य नाय बो उपाय किरबा मारनाय बो बनि बागनो एग्रीमेंट किन्तु अक्टोबर मासन फाइनाल कखमोनि किसु क्षेत्रआव किसा डिपार्टमेंट बा गोबांमा जोंजाल तमनि कारणे हयतो 300 जति लाइफ गया एगा जों जुदि साइथा गांगाय जों जुदि साइथा गांगाय जरा बेलाय कमनि बिसिंगो दं 2023 नि 8 तारिख मार्च যখন প্রথম নতুন দ্বিতীয় বিজেপি আইপিএফ সরকার গঠন হবো আপনার ইসমি যে আলোচনা সঙ্গে তিনি যদি এপ্রিল ফেব্রুয়ারি মাসে যদি খাইকে এক বছর পুঁজিয়ান সেখান বা ফসল ফুনুক রেখে রাখলে তিনি और ग्रेटर त्रिपुरालैंड सान गांगाइन ग्रेटर त्रिपुरालैंड फटकारि नाय एमनिया एमन जिनिस न तिनि जों मानना नांनाय जे 6 शिड्यूल मान माने यागुलो जों जे प्रोटेक्शन मानखा नों आं वान सुगैदोमान जदि 6 शिड्यूल मानिया गाय 1984 6 शिड्यूल इंदिरा गांधी जरि रिक्लाइया खाय तिनि चिनि जों बजागा थां सुगैयाम तिनि और खमुलंग जों जे और इंटरव्यू रि दङ नरबाय जों और इंटरव्यू तो दूर थाक मुंसेस दंला खामले तिनि विजय कुमार आंखल आलादा स्वाधीन त्रिपुरा सानै तीनटा सीट पानतुबै फायै तिना तीनटा सीटनि प्रथम फसल साबसाबा जे विजय रांखल जत्तनिसे बिसि बिरोधी खायनाय विजय रांखल जत्तनिसे साजा ग्यांनाय से सीपीएम नसा खानाबले अगुर देबरम बरनि बार-बार बम मंत्री साखबा अगुर देबरम যদি না आश्रम बारिनि হইতে আগত প্রমনগর জেনারেল তমসিবলে আমতির অনেকটা ঘটনা দङ তিনি যদি না বুবাগ্রা একটা বছরনি বিসিংন বিনি নেতৃত্বে যদি টিটিসি বলে যদি তোফাই গাঙ্গাই নিনি ত্রিপুরা সরক যদি না তিনি যত নিনি ব্লক নি পাওয়ার নিনি যত এগ্রিকালচার নি পাওয়ার নিনি যত নি হাসপাতাল নি পাওয়ার এডুকেশন নি পাওয়ার যদি এডিসি এলাকাও যদি মানে বছর যদি না স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি 5,000 পানো 500 কোটি পানো যদি মাখাंगाय চিনি কামিয়াম জানি লামা তুই তারপরে নিও স্কুল সারা ত্রিপুরাও
guri na kyang kai ang yemani piyagulo kereng district kereng subdivision kereng school ang guri na kya je school ni obostha rok lama ni je obostha rok ar kitchen ni kono ব্যবস্থা kri urinal point ni kono ব্যবস্থা central government কিন্তু jotor horitu ADC ni 1633 ta হিসাব খাইনো রাজ্য সরকার বো বাজেট খাইও কেন ও বাজেট চিনি অরব সপাইয়া অরব ফেলাই তঙ্কা তিনি ইচ্ছা খাইয়ে जोंनो মানে দুনাম খাইনা বাগৈ जोंनो দুনাম খাইনা বাগৈ থানায় মাসে নং নখনা তিনি অমাস তাক যে চলি তখন মাসক 7 তারিখে जों কর্মচারী রকম বেতন দিমান বলে অথচ 20 তারিখनि सिगां जों साखाथिनि बेतन समस्या दं अमतानि बाजेट नि रांसिबले आनी बाजेट नि रांनो पर बाहाय कासु तनि खबा कासुनो स्वाभाविक नो फुजानि सिगां से जे बररक रेगानि काम खायमानि ताबु पर्यन्त से पेमेन्ट माइया यां काबले फुरानि कक सामानायग्रा सिरि थाकजाक हंगे अमति रंनो जों मावान सुक्ता जे आसला बरक जेसेबां सातुं भारतबर्षनि मुख्यमंत्रीनि सप्तम पंचम तंगनिसौ पंचम या फार्स्ट पान खालायदों साका सिमि नों काम खाय बिसिङो जे अवस्था नङा आबो बनु गेबले बरगनु गेबले सर ताबो मेन पाब्लिक सिनामु संखकमन तिप्रा मथा तुमुंनो बासपानि जे एग्रीमेंट खायमनि दाव टीटीसी हिंदी बा पत्रिप बुबाग्राम बिसिंथै जे एग्रीमेंट तुमुंनो सेंट्रल गवर्नमेंट रिदिखा तिप्रा मथा की बासपा है कबा बीजेपी गवर्नमेंट बाय सामुं तांना बायाखै ना कोनो असुबिदा करिबले ताबो नॉर्थ ईस्ट नों नायनायदि इंडिया सुदु चिनर सिमिया तिनि जे आंचलिक दल खायनाय रक तिनि उड़ीसानि बिजु पटनायक बा नोंताबो ए जे बिहार जे ताव राजनीति उथुल पुथुलुं दंमार माने नि थांगागान ताम असुबिदा दंबा तिनि बुरुलेन रक जखन बुरु टेरिटोरियल एरिया जखन ते बरनो मुर पावन परते पावर जाखा टेरिटोरियल काउंसिल टीटीसी नि परे ते पावर जाखा बर तिनि बीजेपी इया बर आलादा आंचलिक पार्टी बीजेपी नि एलआई पार्टी नि दंले ताम असुबिदा जों थाखाय थांनासै आसल निनारो थाङै नों मायबाक आं जयसेरा महिना नायया कोनो नों आंनो जास्ट समर्थन खालाया गिव एंड टेक पॉलिसी नों आनो रिखा आंनो समर्थन खालाया ताम असुबिदा आंनो समर्थन म खालिया मा बो मानलिया बिरोधी मान खालाय दंसिनाय ताम लाबनाय नों थंजागै दंनाय तिनि जों जदि एलायन्स जोंगै बरक बाय इलेक्शन ताई आप माने खाइले पानो बनो समर्थन खाइ पानो जदि जों एडीसी 5000 रिक्रुटमेंट खायनायनि सुजुग मान खाय ताम खथिंनाय आंबो रिक्रुटमेंट बंगलिया माने बंगलिया बरंस आनियो एडीसी न सबायना बागि बक्तैबो अर सुंग खायनाय चक्रांत खायनाय आबो कि कोन सिन लाभ दंनोबा आबोनि बागैनो जों साननाय मान खांखाय 1982 साल इंदिरा गांधी जोंनो रिहिनै साका टीयूजीएस आंबाफ्रु आफुरतां टीएसएम सेंट्रल कमिटी दङ 83 अंकां टीयूजीएस डाइरेक्ट नखरका 85 आं बुधबा साका हेगाय आफुर जोंताम नो आफुर नुमानि के मनो नों बर जेतु साका फाइदि आंनो न तोरिनाय न हाइपानो नों आनो सुबादि आंनो न सुबानाय आकक थाजे सामाबायसे एग्रीमेंट लाया एग्रीमेंट माने परायनखाय 82 की एग्रीमेंट माने इंदिरा गांधी बाय 82 एग्रीमेंट माने बुफ्रुमान 84 से मान ब्ले आज रावो जोंनो माने टीयूजीएस त्रिपुरासना फालिकाबका समाचरण त्रिपुरा बिजंगा बाय कांग्रेस पाइजाका अमंगानिनाय सिनी पार्टी दुई भाग नाका सीपीएम रक सक्रंत खायि विश्वदेव बर्मा देवव्रत करलय सरलपद जमातिया सनत लांगै टीएसपीबी पर्यन्त खायरि खाबले किंतु माने केबर काके जोंखाय ता मावखा जों तो फालिया प्रमाण खाबले लोकसभा पास जोंखा माने तो कमको गया तिनि जदिनो बासपाबाय जों सायमानो ताबो ऑल इंडिया नि जे अवस्था जे आगामी दिनो
অ্যাবসলিউট মেজরিটি তুই ন হয়তো বিজেপি ক্ষমতা পাইবানো তাই বলে जों তো বিজেপি নান কো গিয়া जों কোনো মতেই বিজেপি হিংনি হাইছি কারণ जों শুধু যেহেতু বরিকা जों বলবাই ইলেকশন এলায়েন্স जों মান আসুছি सार ताबो बुसकां एमपी इलेक्शन हायकबा लोकसभा इलेक्शन फाइरक त्रिपुरा खासिनि पॉलिटिकल हायकबा त्रिपुरासनि आमसे नासिक नायखांखाय मैक्सिमम बीजेपी वो त्रिपुरासरो हामनि नुगै दं न्यूज रगो बा कथमारगो केबो बरक सावो बीजेपी रगो फेक जॉइनिंग नाय दं नै अबनि रिएक्शन नि फिरक मंगहाय আসলে কিছু ফ্লেক্সিবল বরক কিছু লিডারস রকম ফ্লেক্সিবল আবনি বিসিং নং যখন जों त्रिपुरा मथा खायमानि परे हंगाय गोबां मा कसां किसु बरक फाग्या अति उत्साही बरक লিডারশিপ নানি একটা গ্রুপ মানসুকে ফাইয়া বুবাগ্রা সহজ সরল বরক যে কোনো সময় আনো লিডার সঙ্গে রিমানো পারানি বরক মনে খাইয়া ত্রিপুরা মথা থাকে না গোবাं मा দাবি দাও মানে না কিন্তু যে ঘটনা রকমই তো মানে অবত টোটালি ফেক টাকা জলা নিজে কথা না জম্পুই নিজে কথা না বা गोरों गोरों জায়গা যেই তো মানে আবুনো নাই নাই কেঙ্গবা নরনি চিন্নু কোনা जों थानाय 12 तारिखो जे रास्ता रुखो खालामनानै त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरक काफान नुगै दङ अर्थात त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि नेतृत्वे जे चलि दंमोनि बतागो जागान बासाय दं उ जागा बासाय दंमोनि बागै इंडिया गभर्नमेंटनि र डिपार्टमेंटनि থেকে চেমিনাय त्रिपुरानि आईबी থেকে सुरक्षाय पुलिस এবং সাধারণ বর্ণি ও সমীক্ষা পর্যন্ত সাইমানো যেটা তাবুবো ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগ্রা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি হিসেবে আঞ্চলিক দলং দংফানো কাছে ফ্যাক্টর পার্টি হিসেবে বাসা হইতব আপনো কি জাগিব তিনি সঙ্গে যে ওই যে চুক্তি খাইয়া থাকতমানি শুধুমাত্র আপনি কি যাব বরং নাইও একটা সিট পানো বিজেপি তা মায়া তাংথুম বিরোধীর কামানথুম ও নাইয়া থাকা কেন ত্রিপুরা মথানো নাঙ্গো ও যে জয়নিং খাইয়া রাও আ বরং বরং ইদানি কাল নাই দি गोबां मा जागाव आबरक थायसा बेग खायनो सेंलायखा गोबां मानों दक्षिण त्रिपुरानि थिमि चेंगिनाय सिनरसे सिनिया आनि सिमनाला गावसे একটা গ্রুপ লুপ 5 লাখ লুনनाय इंगो सारानो ग्रेन्डार सारानो 5 लाख नि जागा 5000 पामालिए 2000 कोन रकम मानखापो खरचा सेराय बर इरान काल चिनार प्राय बिराद একটা केसामबाई कताल बाखे बरक ताब जइन खेने आंगो कोनो प्रतिद्वंदी हिज मन खले पार अञ्चल ता कोनो बीजेपी ताबुक फानो मान्दाय केन्द्र फांगतुं तागारजला विधानसभा केन्द्र फांगतुं बा त्रिपुरा राज्यनि कोनो केन्द्र फानो त्रिपुरा अन्तत एसटी बेल्ट बरक त्रिपुरा मथानि गाना फाथानानि उपयुक्त नियाखौ कारण पाब्लिक जतन सेमाजाक साबरक आबरक तिनि बीजेपी खायनो बरक तिनि साबरक आबरक अ लिडारक साबो यासी फाइने के ताव प्रेसिडेंट खरा खताव ओ आम्बासानी परिमल दे बरं बसाबो बकी कोन लिडार दा এই সাইতা গাকে বতো একজন মাফিয়া তোমার সব কন্ট্রাক্টরনি বুটানি আমালো বুটা যখন সিপিএম নি এমএলএ তংপ্রো বতো খরচা মাফিয়া আছে বাইকো কাম আপরে এফআইআর ইয়া বজে এফআইআর গা বি বুমগই সরকার তো বসে ব ngong thang ইয়া কাই খরচা গসে ব সাইতা গাই আবুর পরে সাবো তং বিনি তিনি রামপদ সাবো সারা বছর চাকরি খাইয়ে ওএনজিসিনি চাকরি খাইয়ে এনজিওনি বুং রুই কামাই খাইমাং ইংলিশ মিডিয়াম খুলো গই যে বরক ইংলিশ মিডিয়াম ইংলিশ সরপন হামজাগিয়া ব ইংলিশ মিডিয়াম খুলো গই যে বরক দিল্লিও তঙ্গই না ডাক্তারি খাইয়ে দালালগিরি খাইয়ে আরএসএস খাইয়ে অতুল দেববর্মা সং আবুনি পরে তাবু লাস্ট সাব হবিকা पातल कन्या निताम तंग आगिताम तंग टीएसएफ खाइपुर जाका कंसा तंगया टीएसएफ नि परे फायुका आईएनपीटी नि परे आईपीएफ ति थाउका माने आईपीएफ नि परे साइसुं बुगो ओइ जे 2014 का साइसुं बुट बासौका 2019 फाइके तामका जों बुट बयकट नि जेदिन बुटुंगो आदिन त्रिपुरा सामांनि माथाम थलांनि बनभोजन साइतो पिकनिक साइतो मारक सुनु खाबले बुट बयकट धनियाय उ आथरा मुरागा
হাতে কত রগ খামতিङाव थाङै जाय दल दल खाय जों बुट नायार हनि सिरि खबे बुट रिमानि अथंखाय 10 नो क्षमता रहरै बना राजा सारि मासेने बनिजि सांग्रामले का आमति बरर ताबु नेशनल पार्टी थांगांखाय बबुसुक तला खलायनो बिनि जे आफ्रुनि जे जुलुस माने आफ्रुनि जे बिनि जे ताने बनो पाब्लिक थानि जे एक एक्सेप्टेबल जे तमनि आबुनि पर गैया बिदु थांगा बतो चेखवा सामां सामान फैजावका ताव सका रोमानि स्क्रिप्ट नि बागै नांखाय एमडिसिबां कमाय थांगोन साइदं जाखौ बाबो काजे आसल ताबो राजनीति सब समय न आसु पातला बारि रुइ खायमानि साया सिनि बिसिङता राखेरागै दंनि नों बिजेपिओ राखेरागै दंनि सिपिएम बो तंगयबले जे नंमानिता नोंसार तेकासे कक सुनम सुमन खाय जे लाइथानाय बारदारि नरक जे स्ट्राइक दिखान थाइसिं बहा कक मसा ओंके आजरा रगो जे तिनि रोमानि स्क्रिप्ट मानखा हनै जे मुसामु उंलाइखा तिनि गोबाग्रा प्रेस फेसबुक लाइभ खाया कनै सामानिया गो खायनो गा रोमानि स्क्रिप्ट न तुइते ताबु बाक्सा बाक्सा बरर यासि श्री दंगो हायनो तिब्रा सारकनो मुकुंगु माने आंध्र गुंद्रा उतनि रखनि जे यासि फांफांगा सुर दंग रले दाम सानाम नायदि कायसा आन्दोलन इयागो कायसा दाबि 5 तारिखनि सालाव सागातामो धनजय गणचौधरी साका जे रोमान बाबु श्रीमान नाय बेंगली स्कुल बाबु श्रीमान नाय जे बरक 6 तारिखनो साका ना रोमान बाय श्रीमान लाग आबना एकेताम साका जे रोमान बाय श्रीने इनकाय एफआईआर जाखारिने बिन बिरुद्धे छेदबा बुसुक कम्प्लिकेटेड माने बुसुक जरा तुई आपनो जलगुला के माने तुई रुमुखलाया परवर्ती समय जों विशेषकै सिनि त्रिपुरा मथानि स्टुडेन्ट जेराव अर्गानाइजेशन दंमोन टिआइएसए बाया सुगुइ जों एक सिना नागा ना अबनो तुई जों मान हरसिनाय कोनो मतेइ सि माने कोनो मतेइ फानो रोमान जरते अर्गानाइजेशन जिलिया साबन हनाय टिआइएसए थिमि रहरि की पर काबर खायमानाय आलोगी चिनी नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1968 नि सिमी जे टीएसए तमने बरक सिमी बो फानपैया ताबु जे तिनि चिनी त्रिपुरासानि बिसिङाव गोबांमा एनजिओस बा ककबरक हुकुम मिशन मुभमेंट फर ककबरक तारपर गोबांमा कायसा अर्गानाइजेशन खायजाखा सिनि मामा विकास रायनि नेतृत्वे कि हाइबन बरं पखित जे ताउने बरं मेन पावर बरक तो तगन आंदोलन खाइन थांगा आंदोलन बरक रुई आंदोलन खाइजा 10-15 जन 110 जन तक लगने खेपसावै तलांगै रमितनि दिखे आबुबाय आंदोलन हेबले जेता आंदोलन जे आंदोलन खाइनाय खेपसाबाय फानता खेपसाइसि कुरमाया जात आबुनि परे तनन रिया दिल्लीयाव थां छयगा खबर दिल्ली নহয় যে त्रिपुरा सरकार चापसी शिखिया त्रिपुरा सरकार शेष पर्यंत सुशांत चौधरी 4टानि बिसिनो प्रेस मिट खालायब सागलाय मारखा अब जुदि आंदोलन खायाखाय आजरा जुदि त्रिपुरा मथानि बुबाग्रा जुदि न अबनति जुदि आरो कामके प्रेसार याखाय तिनि अन्तत 100 नि बिसिङाव अने बरक 35% रोमान बाय सिकिया आबो सुदु रोमान बाय सिमेनिया आरो थाङैनाय कक बरक जे बांला स्क्रिप्ट बाय जे सिजाक न बार बार का परिरि खनारि होय ओ जे इंग्लिश बाय रोमान बाय सिनाय न किन्तु आमतिके परिरिनानै आबो खाय परिखारिना सुजुग रिजाखा आं तिनि एकटा कक চ্যালেঞ্জ दिसौ 2024 रोमान स्क्रिप्ट विशेष के जे परीक्षा नथैनाय आंदोलन खाया नांगौ नायो सैमिया किन्तु खाया नांलाक तामुंगै जेहेतु मुख्यमंत्री बाध्यता खालाया जे नों सीबीएसई नों चिठी सुसिदि एज ए चीफ मिनिस्टार त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार एक भाषा तुयै
borno roman scribe ma sirine ni je siti hormani abki nangu ya aboni bagai বিশেষ করে চিনি এলওপি বরং মনে অনিমেষ দেববর্মা যে ভূমিকা নাহারকা এবং চিনি 13 জনের এমএলএ রক যেভাবে অ্যাসেম্বলি ও পুইলে নিসমি যে স্ক্রিপ্ট নতুই যেভাবে সিরি খোকা আবো কিন্তু কম কইয়া অনেক বড় সোশ্যাল মিডিয়াও না বড় মাটো থাঙ্গো নং আং যদি ন আং খরকসা আংবো আंनि হেজা মারাকলাयो তাবুনো জর তাবু হাই ফাই जुगो Serai rongno pano, beri rongno pano, sasaran rongno pano, fungni pasani simi, lama wa asu grina ni khomota, asuk kuno dol niya thani. Joto borno thumbui, rogui, gari, barari, ui, chari, ui, khani, ui. Are joto to samung krinya ble, samung yang ni ki bui chitlangui, asuk je horat kai je movement khai, jadi raja sarkar যেটা মাইয়া আমার জায়গা গণ চৌধুরী ইচ্ছা দেবা যে কক সাইতো মনি আপুর তো বিনি উপলগত একদম ফান কারাসে দাগারি তংলে নম কক সারি আং যখন এমএলএ তংফ্রু ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পরিষদ নি চেয়ারম্যান দেবেন্দ্র প্রসাদ চৌধুরী আনি এলাকাও মাধ্যমিক পরীক্ষার বাগে আং যখন থাকা চেয়ারম্যান স্যার ঈশানপুরে একটা মাধ্যমিক সেন্টার লাগবো আমাদের আইনে কাবার করে নাইছো আপনি আইনে কভার করেন আমি এমএলএ আরে আপনি এমএলএ হইলে কি হয়েছে আইনে কভার হতো না আরে আপনি নে বড় আমি নিশ্চিকা আরে বড় কে আমি জানি না বড় কংগ্রেস নে বড় কাপড় প্রাক্তন মন্ত্রী সুধীর মজুমদার খাস বড় ঠিক আছে আইন কত ইঞ্চি লাগে আপনি তো কইতেছেন তো আইন কভার করে না কত ইঞ্চি লাগে দেখে লই আপনারে আধা ঘন্টার মধ্যে আপনারে দেখাই দেবো দেখান নিছো আধা ঘন্টার বেশি আং থাকা সেক্রেটারি থাকা চিফ মিনিস্টার সঙ্গে একটা প্ল্যান পেপার দেন কি ব্যাপার রিজিগনেশন কি দরকার আমি এমএলএ আমার কথা আপনারা রাখতে পারলেন না চেয়ারম্যানের কথা আপনারা রাখছেন ফোন লগে লগে না বিনি পিয়ন সাকে ফোন ধর কিতা হইছে দেবেন্দ্র বাবু বসাকা আরে তাইনে তো একটা পরীক্ষা সেন্টার চাই সেটা কেমন হইব দিয়া দেন আইনে তাইনে লাগতো না দিয়া দেন তাইনে যখন কইছে দিয়া দেন মান খাবলে কানে আর নিশ্চয় আর মুসাইয়া কাই তংথক জায়গা কাই অন্য জায়গায় বরবার দং না করি খাবলে আগুন পর থাকা দেখছেন নি কত ইঞ্চি লাগছে নি আগুন থাং সুই গিয়া খরচা ডাইরেক্টর আনো সিনিয়া এমএলএ আং আর তুমি কেটা নিছো তুমি কেটা আছে আমি কেউ না আমি একজন জনপ্রতিনিধি কিতে আনি পেন আনি স্টেপেন আগক তো আগক তো নিকা কলেজ নি বানসি সিনিয়া গেটাও চিন্তু বিনর বাস হয়েছিল খগই তখন দুনিয়া অফিস বড় খাইয়া বড় আং অন্তত 1 বছর সাসপেন্ড খাইয়া খরচা জয়েন্ট ডাইরেক্টর ন রিমা তোমার ইখানো তামাই তোমায় আবকি আং তংথক লাগদোবা মানকা যেহেতু রিয়ানো সিনা নিং থাকাবা তংথগই সাখাতা আবতাম দুসুন খাবা বড় মাসে মাইয়াকো মাসে ঘোষণা বখাইছে গিয়া খরচা ক্যাবিনেট নি স্পোর্টস পার্সন মানে ক্যাবিনেট নকানে কইছে কিন্তু আংহাই রবীন্দ্র দেববর্মা হাইয়া কিন্তু আবার সুশান্ত চৌধুরীয়া ত্রিপুরা নিয়া ইন্ডিয়া নি মানে যে কোনো ক্যাবিনেট নি ব নিফাংস সাংসদ নিফাংস মানে নিফান পার্লামেন্ট নিফাংস ত্রিপুরা বিধানসভা নিফাংস তিনি এডিসি নি যদি স্পোর্টস পার্সন যদি সংজাক যদি সাকাঙ্কা আবো নাংনিকা কইছে কিন্তু আবো প্রিন্ট মিডিয়া থেকে সেমিনার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুনে আবো কাইসা পুরা রেকর্ড নই পুরা গংজা আবো বলতেতাম তো আবার পরে তো পরীক্ষা আপনি কে রিখাবলে কোন স্টুডেন্ট ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিউনে নাম্বার কম রানে কেবল বাপের ক্ষমতা তো তখন খাতা নাই তো ত্রিপুরা সাবলে ত্রিপুরা সানে বিশিং বজুর নাম্বার কম রানে শেষ খেকে বো 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 জাগান বো তেরমান নাই বলে মান মানে বাকি না বো সাতা आगे तंथक जागो सुजाखौ आंसो मुसाखा नोंथां एसे बक्सार फियाबा जों लाइ थानाय बिसि गोदोमा सिगांनो खायसेबो नों बिनि बुमु किसानाखा दा बिनि दिबो जों लकरकनो किसा खोनादों नायनाय हिनखुबै आगि रगत जों मनुगै मानखा दिली हाय जागावो जन्तर मन्त्र बुसकांगो दिनि दफानि बगे कक सबायखनि बस्ता राजिगि रेशननि बस्ता राजिगि
सुबुई आंदोलन खालामनाय गाबोन यागुलो तिनी बुधबार को सुनैबो तिनी पिकनिक सालायो नै सारापनि कफि कनाका ते रुमाइन स्क्रिप्ट बो दखान बागै सामतानि दङ केबा रुमाइन स्क्रिप्ट नि जराव के बर थाङि दं बा ते बो ताबुक नगे बो मुबिनो नाहारि बो तिनी बांलादेशी बुबे किनि सिगाङाव सामनिया ताबु आ बांलादेशी माने बर बायनो तिनी सारि कान मानि लायका आमन तिबे नोंतां सनम आं पुइलानो हामबाय मारो उन्नन्द कुमार देबरमानो आदिनो बेबो सुब्राका बिश्रामगन्जआव जेबाबो तांखाबो तो घटना सैथोबले बखारजा बो तीव्रता बिसि तो इया बिनि चेहराते उसिजागोन साबाय थां बर तं बबायसा दुनिया भरजन सेमन बन उछाखाय जय श्रीराम बखरी बखरी तांसे बुसलुगान का रामफानी तो होदे बसलुगान तिसे फुनते तंतिब्ले दिलुआ नु खबले बंगे तेना रिसेसनो बंग बात स्पेशली के बथानानि माथांगुनो बुसलुगान याफा बथांगुनो बाइबर तो पुस नतिनि तिनि क्वेश्चन का मनो नों जैसा खाइदि नों जेबन सादि ताबु बीजेपी खायो नै तिनि आबोनो विद्युत न बकांतो हानिया तो बो उराम जे कक सामानि नौनि बिदि पानो बो तो नाइदिनि आबलेना खबि सेबले जखन जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि कक जखन फाइगा ख्रिस्टान दंनो एसनि बातिल मा खाने इम्प्रुव विद्युत तो पकबिल खरां बायदो बसागाबले आ जनाओ ओ जनजाति मूर्तानि तदा सुरक्षा मन्त्रनि कक न पाता के नेतांग फिरबाय आंनि फिरबाय जदि बातिल खायनो थाङो तो बबे बातिल खामले तिनि रोमान स्क्रिप्ट में तुई तिपराव हुई तुई नांलाय दं नों सात अनेक समय बसाव आंसे तिपरा यूनिवर्सिटी थाङै आंसे रोमान स्क्रिप्ट स्टूडियो आजिरनि कैसेट नायनो दि आंसे आरो थाङै वाइस चांसलर वाला चांसलर वाइस चांसलर वाला लाई आंसे खायो आरो दिन में आइके आंगारो नै इंगरो बाय प्रोफेसर वाला चांसे चालू खायो सब का बियान खालामना कक सारगले अबले यिनि बुकुक्तुई जैबां सम नों जदि पलिटिशियन एवं पलिटिक्स नि लीडर जदि मिथं हाकाय नों अंतत फाटल किना अबो बेफोर यिनि बुकुक्तुई किसाबां कम नखनन दरकार तो माने नोंथांनि रंजिन जरजा ini Ranjito Kulkong sable neng saba neng elected na non elected kaisa bijoran kolno approve TRPC ni chairman liwui escort dimana o totam segman home department jilin home department according thaisi boda escort ibne jurka escort thamta jurka jini mane ai bohirbuto jini salary baske na kabo ambokiनो बेतन दी मानिया लासिनो नामा बेगुना बिजोरां कल जखन TRPC नि जखन चेयरमैन तंफ्रु बुसुक दिन बरं साख्रि लेखा बुसुके बागान ताबुक ओ बागान ताबुक साराति पाबो सारका तीन थाखा नोंखाय ता पर्यन्त कयटा नार्सारि बुनि खोथा नार्सारि न गुगुरि फुनुगुरि लासिनो नांगोना नों रिक्रुटमेन्ट मखाइनिया बागान बबारि दिमाया उल्टा किनरनी जत एकदम अखाद्य कुखाद्य रांसलिया जाथाय टेपनी राखी नक्लांगै तामलाब गानी बतम रिहे माना बत खरगे जालियाती और जखन जालियाती खायनाय माने परे जे बमानदि निजे और निजे लिमा खालांगले पुलिस एरेस्ट खायजामरो बने बागे न सानासिया आं तै बरोबर ऐदी झाला मुसुंदे कारण बना साइकुन के काम है बताबुक किनी तिप्रासानि बागे एकदम बिया मालखा बाते कोनो दरकार नांगलिया बना के बताबुक ते कय बछर परे पाताल किनी बुमु के खुनाय दंला ननाय सारा जीवन टीएसएफ नि परे टीजेस खैजा टीजेस संपूर्ण बासना नायो बासाइमिया पपुलर समय नांगलेदा खरसे दिगा बिनि पपुलर सिग्री Pabli samse khama kri nikai abang pora asmata logiman toha phung sari
जाना नोंनानि समय फैलिया बबाग्रा फायनि खारखाय र फुङाचे फुं सारिथायाव बबाग्रा होय ओ बरनि कुनु कत तो आरे पर ना थाने बिधान सभा के दुनिया कयेकजन बरम निगर बासदी आदिल अनेक घटना खाइजोबले दिनै नि कग्र शेष मिनिटाव फैसा बनजी कयेकटा जेलाव थांनाय आनंदा राजा रहर ब्लक चेयरमैन चेन खेबिचा ताम्रो खेबिचा हाँ आबोनि परे बथां कोनचे एलाका तंगमलिया रिसार्च के कबांनि बारे कारणे आबोनि परे थां सौजों जबर बेंगलुरु जबर तंगचा जों जे ततुको खामानि इनके वो तंगफु के राजा काम जखन सीट मालिया है ना राजा से हमलिया ना बले किछु बरक दं सोशल मीडिया नि बुं रुइनाय नुखना बले एक जगह आनि फटो सह ताके बरिनि आं कोनदिन दिनगनि साबजुनाल चेयरमैन लेखबा साबजुनाल चेयरमैन टिके जंगा साबा उ तुसा गवर्नमेंट कमलपुरनि तुसा नि कक जगह से आनि फटो न रुइ बुसुकते इना मुजुंखो रिसाबले अपमान खाइजोबले गुबुयै तंखांखाय आं सिनों मायाव अपमान खाइयो जुदि नगा तंखांखाय आंबो बुबे हिना कमनि ओबन खाना आनि गुबुजिनि सिगां खुनु रोखोम प्रमाण खाइजि कतबा रमजाखा दांगानि आगे रमजाखा दांगानि परे रमजाखा आबोनि परे कत किछु खाइयो ताम खाबा गां तावके सारा जाबो जीवन से तंगन ना खामले रेपिस माने ताम रेप खाइनायनि साजा तामबा कम से कम 12 बছর बुधबार मंगल खामो नां नुया कक सावै बरनि चरित्र हिनो माने इंगो खाइ नष्ट खाइना बागै একটা গ্রুপ চক্রান্ত খাই তোমরা বুবাগ্রানব ও চক্রান্ত ন তিনি দিনের দর্শন হাই পড়ল যে দল কুচকুরিচা টিএসপি দল কুচকুরিচা কোনো দিন তিনি চিত্তবাবু বা কুচকুচা লাইয়া যখন ইয়াং কুচকুরিচা বড় 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 তমিনাই থানি মিঠাই দং যাওয়া চিন লগি বামপি দং নকনা পিজে আরে INPT ni sorbot sakle masama krika president Vijay Uncle general secretary Jagadish Devarma and his senior tongani ta kinjotno ekbaga tipar mota phagija Sichandra budna ba tene ki boba INPT ni SGST pung bose ta meeting ringai কতবার মানা খাজা जों बुसुकताम खायमाना उ पतमाया मुयाना मा सामां नियतलांगै INPT तंखो एग्जीक्यूटिव कमिटी खावने खाय जे बरो खाय खाया दानिया सांमा तंकुन दिनो खाय खाया INPT वत्ते ब फाइनेंस को कोई दिन नुगरा बो बादते मा सतकरी दुनिया गुलना गाड़ी खरच खाइबो बरकारि मालिया आमति बरनो आबो हायनो सिनि दिने जबुबानि बंधु न अनेक बছর जों बाय खायबेनि न किन्तु बिनि कपाल बुधबार साननि बकुन सुजुमान जालिया आजि दा हरना दय गंति न वाला लाइसा और तंखो बाहायनो सिनि ससमा आनि मंत्रिनि प्राक्तन मंत्री वालाइसा माने बकुन दे तंखो बिनि गोख्रि बसि बमाय कारण बिनि कारणे हाबो लुकरनो बना कोकसा नाय नासिंदि बबाग्रा ताम खायनाय दं ताई दिस इज जरा नांगलाखा आबुनि परे न तिनि पाब्लिक बरंनि जासिर दिसि कलम मासे वान सुबुइ तमनि जारा बबाग्रानो बमुसा तुमाइया इंटेलिजेटर तुमाइया अमुक समूह खनाय र बरब परिष्कारनाय एवं जे बरक बरना जाके थंनाय र आरो बिसा एवं तिनि जदि और टीटीसी पांथांगाय नि आर्टिकल 125 amendment इया खायबा 2 and 3 अब जदि इंक्लूड तुंगै जों जदि और जदि एग्रीमेंट में फैते जंगाय कि पासर खान हाय मासामंग और परें धमाय खुमसांगां नंनाय एवं और जे तब जरा जनजाति नि तंगाय बरक फिर खमाय थांजनाय जोंनाय कमानाय बरक कारण सिनु प्रोसेस 100% বিশ্বাস আছে बीजेपी केंद्र कमिटी और जे तंगाय जे बाकी हुमरा सुमरा
যেও জনজাতি মুসলানি তোরা বড় করে কমাই সাইছিলেন নু হয়ে তাই কোনো কাম নাংলা এবং সিপিএম তাই বকর বাসে নাংলা অসুবিধা जों বিশ্বাস दङ এবং বুঝকাংনি সালো যদি এগ্রিমেন্ট পাইমানি পড়াইখাই এডিছিল টাউনে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সবাই খানো 44টা 45টা সিট বাড়ি হই ইলেকশন খাইখাই ত্রিপুরা মথানো অ্যাবসলিউট মেজরিটি মানে সেই ক্ষমতা ত্রিপুরা মথা বুবাগের নেতৃত্বে পাইছেন আর অসুবিধা এবং নাই Hasil kita mau menunjukkan kita hasil ini lukur sebagai the constitutional solution dengan sanmunggo maharajan itu jadi koglang jadi teman untuk teman itu teman ka drafting already complete ini tabu katanya samari nanti saja lukur tabu yang MLA ini hasil ini sekarang use no samko mungkin Bila hasil lukur nak jatuh no kolom ya fado, silang lumjak si, kongrai, gay, actually to belai khas hanggan ni kok, belai khas tong ni kok no sini hajarawa, kok kanawe, jadi ni central by jadi talk toli tong mani jadi bubak rani bising tu, moto kasa great achievement ni manusia, karon ceng Bawa salromui, jeng आंदोलन खाइलायो, जं मूवमेंट खाइलायो, रूट ब्लॉकेज खाइलायो, तान बाई खाइलायबासों, जं खाइलायमेन कारण खबनो चिनि दाबे दावरकनो, जं दिल्लीआव थाङै चिनि खरांनो सगिनन बागैनो जों जितु मूवमेंट मा खाइलाय। ये जागाव नेशनल पार्टी खायै जों चिन आवाजनो किन्तु जों सगिनि मानि। कारण चिनि कक मा खाया जागाव सेपारेटलि बागै। कारण नेशनल पार्टी खायबोनो का पार्टी समग्र इंडिया नि टिब्र कक सौ। जों के सुदु तिरपानि बर' खाय जों हावा जों बे साथाव किताब खायो तमनि जोंनि हावा जे डिमान्ड जों थांनो जे दरकार जों अबनि जों बयस या खायनो जों आंजरि पार्टी माखासे दिनै थांखाय नागालेण्डनो परवेजनो पार्टी खायो नंया तान बगै बरनि कोनो कारणे कांग्रेस फाइबो नागानो बन चीफ मिनिस्टर हंगो बीजेपी फाइबो नागानो चीफ मिनिस्टर हंगो तो बरार कोनो आंजरि पार्टी खायो नंया नों मणिपुर साइड थांखाय जैसे पार्टी बन फाइतो मणिपुर में बना रोल खायो तो तीनों का आलादा डिफरेंट आम बगै जों तिनि रीजनल पार्टी निसिम मा खेले इनका जों तिनि जे खाना का जतनो ऐसा बला त्रिपुरा राज्यनि बर'क त्रिपुरा साउथ स्पेशली बलाय खुशी जों एकटा सेंटर बाय तिनि बुबाग्रान बिसिंति कक्सना सुदुमान का कायसिनि दाबि दावरन ति ड्राफ्टिं मोटामोटी एकटा कमप्लीट जों जतन खानालाय दङ हायतनो एग्रीमेंट इन यासा जरातै जों किन्तु bakal strong karak matong na jata jeng sini bagai jeng sabsi jadi matong na sabsi jadi matong na sing ini kono ठीक करे sini agreement by the by jeng oni kisu ame mane accident musulman kha jata ang meh man ang ya ambi kama din tin lai thang ka am bagai akal ko ro ma sawo jeng kitu bakal karak khai matong na ang ya sa jati jeng kitu phai khai matong na karon सांथांगे जों त्रिपुरा जो किसी दिन बिसी उन्होंने किसी लुका सुन नाटक रो कौन नाटक जो इन्या करे कभी ने जो त्रिपुरा सानी बगै हम कह नहीं तो मगर सेंटर आंगा तो कहते बिसी ले या वही ब्रॉक्सिनी जतगुला नांगकुमनि डिमांड दं न ब्रॉक गसनि नाखान किन्तु चानाय एवं तिनि त्रिपुरा हानि बगै त्रिपुरा सारक नि कक खानाखानि जों वान सगिनायमोन कारण जों दीर्घ 70-72 बছर में जों पॉलिटिकल खाइलेके तिन बुबाग्रा जो थकन चिरिगु दं न साइमन ना खाना किन्तु जब पब्लिक रोंनो वांखे मा कोयथा जों टक पुनि बागै जदि पार्टी खाइले ओंखाय जोंनि फिसा साब नायसिना जों जदिव टक पुनि बागै तो लागा नि बागै तो सुनाजो खाइ थाले जिबले दीर्घ 70-72 बছर में सीपीएम सरकार थांका 25 बছर कांग्रेस गवर्नमेंट चालका 10 बছर नि आईपीएफ बीजेपी चालका 5 बছर आउ चालन दङ मा खाइलेमो संगे टक पुनि बागै बाटानि बागै खाइले दङ जों तो सालायमोन जों सामसाबा जों त्रिपुरा मथानि नासि मुंखौबो जता सिनि कायसा परमानेंटली बा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जों माने नांगौ एवं जों अबे जों आन्दोलन खायसना फाइट थांनाय द पब्लिक आवाज आज दुख खायसे जों बखाव करा खेमा थांनाय जोंनि बसाबतिनि बागै जों आन्दोलन खायनाय जोंनि बसाबतिनि बागै जों किन्तु
omitted dedicated जों ओंनानि बागै जों रेडि थानो दरकार जों गाबाव नगो बाक्सा रंनो आरो ससियेल मिडियायाव फाइ सिमिन जों गोबां कक सामोनुगो किन्तु आजो एसेल बेसादि बास्तब नों की फाइट खानि बागै रेडि दा नों की एकदम दखानि बागै सामंखाय डेडिकेट दा नोंआबो किन्तु साखना जों मासुंनो किन्तु नङा मेजराव आं लुकुरावनो मासाव ताकिनि जरा नेशनल पार्टी खाइ थानो मासाव ता अम मेजराव एटलिस्ट जों थांसा खायै जरा बीजेपी फन खाइतो कांग्रेस फन खाइतो सीपीएम फन खाइतो जरा नेशनल पार्टी खाइ थानो अम मेजराव काइसा काहाम अपॉर्चुनिटी किनबा थांगा फाइ थानो जराव जों केबिन लाया दं खाइसौ जों नायनो जाखै त्रिपुरा जों लाइव मा जों फैमायन थागा अंखाय जों सब समय न जोंनि दफानि बिथिङाव बुके केबिन जोंनो केबिन लाय दं जों नुखा ट्रिं नि जों खाइलेखा जोंनि पाब्लिक जतन जोंनि गसिनाखा ट्रिं न 21 डिसेम्बर जोंनो गसिनाखा आ जागा फै একটা দল फै ता माना खाइपेलेखा ए खाबाबा जों साइसे साइमाने दङ दिन डॉक्टर अतुल बायकिनि रामपद बाबू आपरो नाम फै को ट्रिं 21 तारिख फेब्रुआरी डिसेम्बर या हमने पहला बैसाख से किनी ट्रिं हनी बाबा बहन मिसगाइडेड खाया को एक হয় নি ফরং পাইছে যে জায়গাও তাবো রোমান হরবাই যত বড় ট্রিং কষ্ট নাও একটা সিরিয়াসলি হাই বুটো তিনি তাকে রোমান হরবাই yang না বা বাইরে বাংলা হরব না ক্লাইবা যে জায়গাও 100% স্টুডেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট आ জায়গা তাকে তিনি বাংলা হরবাই না খায় आ জায়গা ফাইগা তামা দেবনাগরে মাসিনি ফাইগা সব সময় একদম দফা বিভ্রান্ত একটা শিক্ষানি চেষ্টা চলে দं সব সময় একটা 1-2% বড় বড় आ জায়গা তুমি নো কাম বুং তো সানো নক নো যতনে ছিউ গাং অ 1% 2% বড় নমন সানো মসঙ্গো নরবো এটলিস্ট দফানি ক্রাইসিস টাইমো দফানি যে জায়গা হামেন জরাবো কেবিনে তংখাই বেলাই ইলেকশন জানাই কারণ जों মসঙ্গো সেন্টার তাও বিজেপি আসুগৈ দं নরবো প্রেসার দি কনস্টিটিউশনাल সলিউশन नि बगै अबो आइदार बुबाग्रान थ्रुति फनों थ्रु आइदार किनि रामपद बाबुनि टिफानों थ्रु नि डॉक्टर अतुल टिफानों थ्रु किनि डोंट केयर जों नायो किनि दफावत बा किनि अ हावस जों किप्रासर कासा कनस्टिट्यूशन सलिउशन नांगौ जों तबे साइड दं बले जों अमनो साबा थातानि बा आइ कक दुनियानि कक मा जों किनि खना नांबा रुलिंग पार्टी का नाया नों किप्रासया नों किप्रासा ब्लेक खरसा निनि बसाबति बर परिनाय निनि बसाबति थिनांगो बर थां सगिनाय अबो किदो तिनि आं किप्रा मथा खाइन जिबा आं मानजाग लाउजे निनि बसाबतो किप्रासा निनि बसाबतो मानजाग नाय ओ जागो जों कक बांला यावो आं खजोत निनि नेता हना किनि कसाम देबति सिया किनि बरमना विष्णु कर्ता दे बर्मा तबा मो जरा उल्टा पुटा कक सो कोई किप्रा मथानि परमानेंट सलिउशन किप्रा मथानि गदा किप्रा लेन हां माने सब समय बिनि कक नेगेटिविटी कबां नुगि दङ गे बरम आं कयना मसुंगो विष्णु सार नों बहायनो खरसा दफानि बर खरसा नों किप्रासन आइकन नों एटलिस्ट अमहाय जराव कक न अमहायसा सायावै किनि जे मान थाइनो नों किन्तु सेन्टाराव जरि साइकेनसे नों कक थाइकेना खामो बर अमहाय जराव जों एटलिस्ट थांसा खायो जों किन्तु तंनि दरकारनि जों आं को बानसगोता तब the constitutional solution unlike manufacturing additional PPC manufacturing अबहाय कोनो लाइफ थांगा 2018 बिसिबो बिजिपि आईएससी खापान खामानि जाबलो पिकनिकटा डिवेलपमेन्टनि आमालो नि बागै एडिशनल सिबारेन बागै जे केबिनेट बिल पास थाइ रहगा सेन्ट्रल आप्रो तहनाय होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह आमनो पास थाइ दंगा अबो माननाय हिसे तबो PPC no kare kita mau kani kai teman-teman dari itu. Malah hambai, kucing semua ni bagus. Actually ini tunggu PPC to apa kabinet pas kerja ni sungguh kanaka. Kalau ngabo kau kita nungnuka. Ani question kau betul. Jadi mana kali PPC nono dikha. Si PPC mana sih minta payah, le name tag baca payah. Kalau tamu din kriteria tong. Tamu di mana jaga, but tamu tu empowerment kerja ka. Obviously matter actually. Tamu sengkon bising kok direct funding pada kata nono. Kita nono aso anggota nono angko 6,000 crore. Je 500 कोटी nono direct funding kerja kata. Tam lab nai ba. কিন্তু bini je main je bini demand. Mal bini je ada jaga thangna ni moga. Jemon land right. Land right ni mari nai.
citizen non citizen bum khai dikha itu ni ajagao je framework go je ni dabi dawara ja khobre ekhani tam lab na sala যেমন কোন নখা 123 amendment bill যেটা ক্যাবিনেট পাস করে হকা 6টা 7টা বছর থাকা 6 year already gone ইংরেজি তাং লোকসভা কাইসো বিল কায়না নামাবো স্টেডেবো তিনি বিজেপি আইপি সরকার কেন্দ্রও তিনি বিজেপি সরকার না হকে তাঙ্গে তিনি বিল কায়না না নো লোকনা লাস্ট অধিবেশন পাই থাকা লোকসভা নি তাঙ্গে তিনি 123 amendment নি কক ফাইনা না যে জায়গা জম্মু কাশ্মীর হাইনো তিনি বড় গোখারি মাংখা আর্টিকেল 3 এগোনো উইডো খাইরি মাংখা তাঙ্গে পেপারা যে 123 amendment বিল ইংনা না বহুত পাঁচ খাই মাংখা বসং কিন্তু অফাই আসলে কোনো সং বা রাজ্যনি বিজেপি বা আইপি তিনখানি সঙ্গে এমন কোনো আশা বসা খাইমালিয়া যে ত্রিপুরা সাউন্ড বা ইব্র যে একটা কি তুই ফাইনাল আবু কি তো সঙ্গে আশা খাইমালিয়া আমি মানে শুধু আমি চিনি না থানে 2018 যে বিজন ডকুমেন্ট দিয়ে দিছে এডিসিও এমপ্লয়মেন্ট খানি কক কিন্তু এডিসিও এমপ্লয়মেন্ট খানি দূরে থাক তিনি হাইদনো ফান্ড রেটিওর ট্রান্সফার খাইজে গিয়া কিন্তু বাকি এমপ্লয়মেন্ট খাইমানা গে গবামা মেডি আরো সং নগো আং নিউ খং ফেস मा खाइजा तांगे एडिसो टिब्रा मथा थंगो आं डेवलपमेंट खाइमि आंफो मोटो सिंपल सुदा क्वेश्चन नो बट सिंपल क्वेश्चन आंसर was simple नो डेवलपमेंट बाकेंबा डेवलपमेंट तो बुक बे डेवलपमेंट नंगमाया डेवलपमेंट खाने के फंडिंग बले दरकार इन गबां मा जगह डेपुटेशन मानो सं जुना लगो साब जुना लगो आं खाइमि याति परा जेवो मतो पेला जुना लंगको मतो पेला साब जुना लंगको कुनो समय डेपुटेशन बइnya खबसा तांगे मले एडिसो कोनो फंडिंग सिस्टम एजन बले पोर फंडिंग नि बगे जेमन नुंगा सागातासिनो कासिन एग्जांपल त्रिपुरा जेवो एडिसन आन्डार प्राय 1400 कुड़ीटा मतो प्राय 2000 नि ऊपर 16 सामथिंग स्कूल दङ आ जागा फान्ड बसे खाइजा only 1.3 crore only 1.3 crore nên là cái development khani sala kita pakai ke একটা স্কুল প্রায় 7000 আছে তো লাগে nên bahai ke development khani aban school teaching ni kita fajar বাবা তো থাং নাই দাম কম তো থাং খাইব গতি খানি কোনো আমতে এনে মেকানিজম করে যে ফান্ড করিয়ে নো ডেভেলপমেন্ট খাইনি মানে আর এর কম তো এডিশনাল স্কুল ইভেন শুধু এডিশনাল স্কুল ইয়া রাজ্য সরকার স্কুল পর্যন্ত তিনি যারা একটি এডিশনাল এরিয়া হলকে আমি জানি জন্মদিন স্কুল থাংছেন এমন কে হালাত হামিয়া পোরা সিলিং করে এই কলাই তো স্টাফ রুম মানে একদম হামিয়া নেন একটা হাই সেকেন্ডারি স্কুল পড়ে নি বিল ইনফ্রাস্ট্রাকচার আরো দরকার বলে বিল ক্রই নে তিনি সাদা কাকে বারো টাকা দা কনস্টিটিউন্সি ও হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল কাছে তো খুবলং বেলবাড়ি ব্লক নান্দর মাতো কাছে তো আবো জন্মদিন স্কুল ও জায়গা পড়ে সে অবস্থা নেন বাহিরে আছে এমন ফ্রেমে বাকি পড়নে খেলা intentionally obo khaina tong na ma tong jera tipra area ne ke undevelop khai tonan omono jero tinin bohaino la national party khani robo tunga je tinu ke system sab ka pro bhaino और आगे से मा सवते पर जो कोनो सीएम कांग्रेस बीजेपी या শুধু পলিটিক্স কাছে দমো তিবা সবানসা বাকি তিব্রা সনো সরকারি সুবিধা হইতে বড় দিটা খাইতো মনে অবো কিন্তু সং ফ্রাইসে কিনে হাদি নুগু জংতা আকে মা সদাই নয় আপনি বগে जों ताबग्राम इकोनॉमिक কক PTC पर हंतो दिनी ताम हनाय 124 amendment bill हंतो तो दाखि खाइ दि खायाब्ला कोन बको इलेक्शन 5 सिमिन मुदाति सेति हयो इलेक्शन पाके थुइ थांगो ताव लोक बोरे लोकसभा इलेक्शन खायमन ना तो लोकसभा इलेक्शन के बनो একটা ললিপপ ফুनु गय এটা কি ঠান্ডা খাইনি একটা প্ল্যানিং চলিতো গমতো মোটে जोंबो तो ললিপপ সারজানা মরা তাবতে ইংলিয়া जोंबो तो सिजाना नाखा जोंबो तो वाथुन दरकार अबदि ललिपप जों तो बिहा साखा दिना हा मासाव जों ताबो हायनो कवा मरो साले ड्राफ्टिं खाइजा हे खाइजा किन्तु उ जेहरो आतो जों सयनि आसो जाते अ ड्राफ्टिं ताम बेलिउ दंसाला काजे जों बिहा खामारा पाइने जतनो ओंखाय तो काहाम ओंनियाबो जों किन्तु फाइट मा खाइनाबो जों मानसिखौ थामा दंना किन्तु आगा सुरासुरि को कबनो ओंखाय तो काहाम ओंनियाबो जों किन्तु जों माने रेडि मा दंना जे किनि फाइट संग्राम किन्तु जों खाइमा थांनाय अबस्था एसे मोननाय किन्तु आं पाबिमो सानामो जों नरक रेडि जातो नरक रेडि जातो जे किनि अमो जों सुदु बुबा गारन किनि मुभमेन्ट जालेबो किनि जेग्रेटा टिपालेन कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन मुके बुबा गारन किनि दे मांगसाला नमो बुबा गारन किनि नो डिमान्ड मोटो सारा टिपारा जिनि 13 लाख टिपारा सा नि डिमान्ड बिन थेनांगबो नों किसा नोंला किसा
bata maya hangkai no BJP thanapo masa musuh wak tok puno dan hangkai no BJP thanapo mo omo to chini nasik mungyable kepal जों तो जों तामो साइ दं बा तिन पार्मानेन्ट सलिउसन बा जों फाइट खाइ जों के आं पाब्लिक नो साना मो संगो पाब्लिक बो संगो रेडी मावनाय जे तिनि फ्यूचर नो जों किदु साना चाना मो पाब्लिक किदु रेडी टंखायनि आं कक खाना मो संगो ता तब kita mau tekor di mana terjadi kita अब ज्यादा टैलेंट नो करे कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजन बारे सेंट्रल गवर्नमेंट बाय प्रॉब्लम हलाई तमन आमनि बारे ज्यादा टैलेंट नो करे कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजन बारे प्रॉब्लम हलाई जाता दुकुरो में काम के नदी एक्चुअली बेले क्वेश्चन का हमसन का जों तो आगे बताइ फै जे बुबाग्रा जे कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन Constitutional solution ini semua no gata development bo including. Emen kun ya je gata development but development ke je constitution haram thi. Including constitutional solution mane no ajo to khob lago. Engai abo tabo within constitutional ini semua no ja tamo traffic ga mun nugye ko tabo to abu bakar sai mane bo tamo ei sala ka ba kendra tam no goseka abo semua tin nugye ko traffic ta sajara hoyto ke boro nukhna nungne bo to nukhna but ang to asuk nyata kontrol bongnya ba ang asuk nugia obono to but ini party supreme jekhan jehetu wansui khaikya ini LOP blok nai khani ang specific major kintu tam specific kintu ang nigi saimanya ko amo let's see fighting saimana ka nukai saimane tabe ini bisas dong jeta जों एजुन जदि खाइजों के जों एरं ला खाया itu जों effective रासोनि सॉल्यूशन दोइन जों अबल बिस्तार दंने दरकार kita mau kan pakai ke central government by the agreement dengan Hongkong apa hai wai kebang Delhi program ada kan tabuk IPPD di hapang berhaga truk temen ya dulu state government ni cabinet meeting ke edisinyo di kana ni ke प्रस्ताव रहत माने अब सेंट्रल रहत था tabuk kebama lugro आइके तिनी डिमांड काम खा अब tabuk पक्ष सबै दङ बरफ तामने बगे दिने लारनि दङ अच्छा बरफ नि आ डिमांड काम खा अच्छा tabuk kita mau था तो constitutional solution ni bagi je central government mai kok sai kaman borof ni am man khai sanmu manani sai no ni आइके तिनी खादे के नाम डिमांड bo hai tam ni bagi tabuk ni dong kha ni je lugro sai kaman bo hai ambai naro news channel no subscribe jorani news tripuri korang tai kopi naro no pai play hambai tuni short time naro pai chope mane nini question ke 2018 वो जो बीजेपी बाय अलायंस बाय tabuk tang sering hanya benar लोकरंगा आं कयनानि मुसुङो जत माने फ्रान साखान के चाया बो माने साजाकनाय बो माने साजागिया लिडार हिनि तंगाय रखनो आं अब कयना मुसुङो अब नायै खेल खलाय कक साजानां थं आं कक सानान सेकां पुले आं रिक्वेस्ट खालामनार आं मनुखा किसिता चैनल मथानि किसुनाका do angabo to roki mothani torok theke da saka na ব্যক্তিগত da saka abo clear ya koijono kok samon je boro rono kok samon man to mothani kuno podokri karon mothani to kuno tabu general secretary bokoi শুধু প্রেসিডেন্ট কিনেছে তো হইতা আবার ব্যক্তিগত মানুষ বন বাকি ব্যক্তিগত না আছে রিঅ্যাকশন তো রিনা থাইয়া হয় কোনো যেহেতু নর কনফিউশন জাকা ক্লিয়ার না মতো জাকা आ बेपार आंखि देखाबोनो 2018 जे मानैनो ती चुक्तिनि फैसा आबो दाबिया डिमान्डया जों आपु साका टिप्रालेन जे दाबिनो बिबेचना खालामनायनि बागै वान सुकनानि बागै आफरो आसा कमिटि खायमारिनाय जे कमिटिरो टिप्रालेन सालिनानि बागै सायखम
o agreement ni bising tino committee kaisa khana cha to modality committee ni bising tino Tripura Territorial Council Paisakya modality committee o jeto committee khaja ka aro suda IPF tisiniya aro nini kobang ma NGO TSF nini PUKS কর্মচারী সংগঠন এবং মা NGO modality committee থেকে যতন প্রস্তাব দেখা জমারি মানে পরে আপাতত শূন্য থাকা IPF পিন থাকা প্রালেন তো তাবো আবো বহুত আলোচনা বিষয় তঙ্ক আপাতত এডিশন ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আর তাই 40-40 এবাব ডিপার্টমেন্ট রুল আর ককবরক একাডেমি যেটা নাজিব থাকা ককবরক পার্মানেন্ট সলিউশন নতুন মানে নাকি ককবরক একাডেমি হয় গোबां মানে তাদের ভিলেজ কমিটি ধরো গ্রাম পঞ্চায়েত নাই নাকি গ্রাম পঞ্চায়েত 3টা স্তর দङ 3টা টায়া গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েত 5 লাখ থেকে বঙ্গারো চিনিয়া এডিশনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত রমবে 5 লাখ থেকে আনছে পঞ্চায়েত সমিতিও 10 লাখ অঙ্ক জেলা পরিষদ 15 লাখ সংখ্যা 15, 10, 25 के 30 लाख रां थायो এটা এডিশন কি শুধু ভিলেজ কমিটি সমিতি আর পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ গ্রহণ করে অমনত আবো গ্রাম পঞ্চায়েত সিস্টেমও 3টা স্তর লাগায় তামতলাঙ্গায় ভিলেজ কমিটি তার ব্লক কমিটি জেলা কমিটি খাইয়ে আবো নির্বাচিত ইলেক্টেড নাই আইতে আগে তাগরন ভিলেজ কমিটি শুধু 5 লক্ষ টাকা মানকা কম এটাবো ভিলেজ কমিটি নিকে ব্লক কমিটি के 10 লক্ষ মানকে 15 অঙ্ক জেলা কমিটি ক্লারিকেটে 15 অঙ্কে 30 লাখ পঞ্চায়েত যে রাংমান মানে সেই মাটি রাংমান নাই কত মোট জায়গাটা আছে টিটিসি চাইছে আর মানে ফান্ড সেইব বেশি ফাইনাল আর কিগো করতম এই সব কিছু বিবেচনা করে আন্দোলন মেজর বিষয়তে আজিব থাও তাবু বসা নাই টিটিসি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আবার IPF তিনি দাঁড়িয়া আবার IPF তিনি দাবি সিঙ্গেল দাবি ত্রিপুরাল্যান্ড সেটা ত্রিপুরাল্যান্ড বিবেচনা করে না থাকি ত্রিপুরাল্যান্ড মানমান তো প্রসেস থেকে চালং নাইকো আপাতত টিটিসি নাগরাদি 2019 राज्यसभा अपनी होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बो अब बिल टीका 2019 राज्य सरकार साबत बीजेपी बा IPF की सरकार आ बिल न पास कर सरकारी प्रसेस जो से मान लेना 19, 20, 21, 26 अब त्रिपुरानी काम शेष त्रिपुरानी विधानसभा पास खाई रहरनानै काम पाई थाका अब शुधु केंद्र जों नासिंगै साब्रैगै दङ तारातारि जों तो अनेकखन नासिंगा যারা দরজরমি মাই IPF তুমি কদম মানেতা দরজরম মাই আঙ্গি ইয়াকারি তুম থাকা তুমি যারা বাকি তোমার দরজরম তংকো তামর দে কাজা রাজ্যনি কাম পাই থাকা পাস খাই শুধু তাবো 90% পাইজার মতে 10% ने पगितां दरजरम या तंग माने दरजरम जों साफलाई दं दाबो 2020 नि बिथिङाव ना प्रसेस पाइजा आरो नि बिथिं किजा संशोधन तुनानि बागै किजा दाबो सिथि चालाचालिनि दं कतारो इलेक्शन नगनै अब किजा बाथागि मातका इलेक्शन पाइ 2023 नि तोरे नरबुजतन नकना जों कतबार थांका दिल्लीआव थांका एते मिसावे मालायका होम मिनिस्टार हेमंत बिश्व शर्मा যতন মালাইকা মানে নরম চ্যানেল নরকো কাভারেজ থেকে আর কিন্তু কাম চালাইতে নন সবাই ছাপায়া আছে কিন্তু आं कासिंगन नरनो गेसाका सिनि मूल दाबी टिप्रालेन दाबी टीटीसी सिनिया ना दिनो टीटीसी नाग्रा दे आपातत मॉडलिटी कमिटी नि बिसिंते अब 125 अमेंडमेंट खालायो फाइ सकोयो टीटीसी ना दिनो नों पुकुरा कत रमनानि बागै जागुनान थाका
kotor nanggralia punya bo latia ba putih rokman ka angap kibi kabnan jiba ayo ini wanto ke tiga ke ini molda di tipra len pano itu sih dia tu rinan ka tengah we nai nai ini doa apa di ini oh kok saman le angka wana ka tabuk ja kok itu an saman nanti kita tahu mau kasih saka tipra motara ke aku kai ngabo saman mutu kita kok kayak apa sih di pramothano jadi aku saya tungkangke ang di pramothano dulu karena apa di pramothada sakasa saya bekti kota dah apa bang bepa untuk di pramotha ini jadi sakangke bill pass ini sangka 2019 kuriwo aku di pramotha se ase aku nu di pramotha ase ini sakangke bill pass angke abo पार्लियामेंट ने ड्राफ्ट कमिटी आजागाव डिस्कशन चलितङ रिव्यू ताबुक बरगाबो कैबिनेट लिवय लोकसभा पास फाइसे नङ थाका এই সব প্রসেস আপুরো আবো তিপ্রামতা জন্মনি সিতাংসে নি পাই উনকে বড় বড় কাইমানে গান মেশালো ঠিক বাচ্চাটা বং নেদার অবস কিতালকে মাতো মাই মাতো জানা আং বরনা থানা মুসঙ্গ নর আতে সানি সিতাং না আবো বিল পাসং পয়সা बाइके अब सुक्ति नहीं पैसा सुक्ति नहीं बिसिंग आईपीएफटी बाई बीजेपी नि इलेक्टोरल अलायंस नि जे सुक्ति आ सुक्ति अनुसारे नो मॉडलिटी कमिटी खाओ टीटीसी फाइल सकयो आ टीटीसी नो कोई सुक्ति खलना नुंग मथा किरिफानो आईपीएफटी किरिसा पानो से अब ओ टीटीसी मानि थांसिनाय आईपीएफटी बाई बीजेपी कागलाई थांपानो पर्यन्त से टीटीसी माने नो नां ग्यारांटी रिसाइमा कथाबो कारण अब त्रिपुरानि पास नि फैसा तांनि से 125 अमेंडमेंट हि थाबाय माने फराबो तो त्रिपुरानि सिमिनिया नॉर्थ ईस्ट नि 10 टा एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अब जत्तो ना जागा खबजा परखेबा तिन त्रिपुरानि के टीटीसी तंखा अब कसाय तंमानि ले तंमानि मूल कारण के এই 10টা নিবিসিং নাগাল্যান্ড হিন্দি আসাম হিন্দি বরং আরো তাই কিছু প্রবলেম তংকো जों বরং প্রবলেম সমাধান মানতে নাকি তঙ্গ টিটিসি নি চ্যাপ্টার অলরেডি কমপ্লিট अब आ চ্যাপ্টার কমপ্লিটিং का যদি চুক্তি ফাইজাকে তো হাম বাই ইয়াগা তো পকায় আঙ্গবা সানামু তঙ্গ जों তো 2018 ও যে বুমুই রিউই টিটিসি কারিকা তা বুমুই বাহাইবাय Tôi sao phải bỏ phải cảm giác cái bố mình sao là bỏ phải cảm giác cái tộc hàng thành nữa phục tính cái tay của mình chui phải gì đã bị nó mình phục thì khai vào mắn thì này cái thế tay chẳng hay cái bùi trong đó বরং তো টিপ্রাসানি বাগিতে অতিরিক্ত যদি কিছু তুই ফেকা টিটিসি নবে আবরণ গেলে আম বাইয়া ফেলো আবো সিংনা নাতো টিপ্রাসানি ছাড়তে তোমার কোনো আইপিএফটি বিজেপি টিপ্রামথা আতি রহিলাইয়া ওর টিপ্রাসানি বাগিতে আম রাজনীতি ফাইমা তো মডেলিটি কমিটি নি বিসিংতে টিটিসি ন পাস খাইয়ে শুধু তাবো রাজ্য পার্লামেন্ট পাস খাইয়া সিং বাকি পাস খাইয়া নাং যাবো তাবো তোমরা যদি প্রেসারি তমো ইলেকশন সেখানে যাতে ইনথন কিন্তু ইলেকশন সেখানে তো কোনো লোকসভা আক্রিকা কিন্তু প্রসেস থেকে তমো যে প্রসেস নি বিসিংতে তুই ফাইমান নাই যা আ প্রসেস আমরা না আউট খাইয়া আ প্রসেস ন বিসিংতে চেন ইলেকশন সেখানে কারিনান বাগে চেষ্টা চালাই তমো আবরণ ওপেন খাইয়া উচিত বন বাগে না তুমি সাইলেন্ট কাই তমো আমরা করো এটা তো খুব বুঝতানি চিন্তা মার kalau central government ni cabinet asuman bagi hakotor ni Mantri Lokrok Narendra Modi dinka cabinet asuman bagi asuman ni disini Canada abono cabinet pass kaya DDC hai coba declare man. Sekarang ni je interim mas apa cintu budget ଅଧିବେଶନ budget ni kosong matu peskan. Aro ti siapan se আইনি কাছে ব্যবস্থা তো আন্দোলন পাশে থাকা আর কাফানো কায়াফানো গাড়ি মাখে তো কাহাম ন কায়াফানো অবনো
aino tui phanyani kaisa ব্যবস্থা dong a ব্যবস্থা no जों study खालायपाइजा जों already सायपाइजा जों abono open khaya je parliament ang lokono koinai parliament kaya batawana de kakai to poriskar nukha kaya han tawana de karon kaya ui bahai ke kari tui phenai aba IPF ti saimano অন্তত আমি সাইমান হবো জেনারেল সেক্রেটারি IPF কি আর রিটায়ার্ড PCS অফিসার ও বাহিতে কারি তুনা না আবো তুই সাইমান তবে ইয়া আবো মাই এসা তাঙ্গি পরা পরা নাম ko pa mani paigrala ang যদি কইতে মিডিয়া নগিছে কলাই কথা 14টা 15টা মালা ফান্দনা খাতি ওই তনে রেখা উফ টিটিসি মানি ফানো চং আপনি তন্ত্রগুলাক মশাগুলা ততক্ষণ না পর্যন্ত টিপ্রালেন মান্যতা আর টিপ্রালেন কেবল যদি কারি কিছু মাখায় আবার IPF কিনো কারি মান্নাই তাঙ্গে হিংকে IPF কিনো আবো পুল্লা দাবি IPF কিনো যতনে কিসাম রাজনৈতিক দল আর বাইকে কারি তুই ফাইনান যে সূত্র আবার IPF কিনি থানি দঙ্গ আবন বাগে আং নরকনো একদম আবো অকরাক কে ছাড়কো Hasilnya lu kurang nol ke IPF ini berhasil. Kamu, abo manci nih nanti sih. Abo punya cukup kaya nanti ya. Tahu kamu lu kurang nih kau ngomong sama. Tripura Sarkar ni TTC mana nih bagi je sampai tangka. Lu kurang no konya yang seboni kok ni jalo tak lagi. Abo manci nih no. Abo sudah parlemen to pasangan ini bepasin tongsiwo. pasangan ini bagi je prosedur abo soli tunggu. Kok kayak apa sih? Tabu kita dorjo rambai matang kan? Karam sengnayo sin borok di pasar ka dorjo kita kom. 2000 যা কিছু মানে 2017 যে বড়মুরা লেখা সুমানে আবনে 100% ফল যাতন আবনি যে রেজাল্ট ন অবঙ্গত আবনি তোরেন তিনি বিজেপি বাই IPF জোট সরকার গঠন খাইমানি বিসিংতিন মডেলিটি কমিটি গঠন খাইয়ে তিনি TTC সরা পাইছো পয়সা আং সানানি মতঙ্গ তিনি যদি IPF বাই বিজেপি জোট সরকার যদি ওর পাইছো কয়াংকা CPM ননরি জিনকামো Abu Dilli ni like tomani reading je kama na IPF BJP সরকার গঠন মানে করে না তিনি গোবাং মা দল দং বরিং গিয়া কয় কি প্রাসানে ডিমান্ড ন কেথয় আলোচনা চলিত আবু মকল বাই টাঙ্গান কোন বিশ্বাস থাকে বাস্তব না না আজি রিডিং যে খাবা আবু রিংজা দিত টাঙ্গি রিংজা IPF BJP যে চুক্তি খাই মানে আবু শুধু IPF BJP ni চিন্তা তং যত টিপ্রাসানি পলিটিক্যাল পার্টি যত ব্যবহার হবো আবনতে সন্তুষ্ট নকরি পাইতো যাতে কেবল সন্তুষ্ট আনত Sekarang government tay kita makan kasih lo dilihat sama mana ya lo sam kok lamun ka untuk kenaman jadi sini kok kemarin drafting complete aku ke Februari saklangan sini ke tongse bohai apa দিল্লিও কক লাম তং খা টিপ্রা মথাবাই মানে ন তিনি বুবাগ্রানি টিফাংবাই गोबां मा बेराम কক सालाय जाखा आरो তিনি प्रफेसेसन जेटा जे प्रपोजल दिमानि आबो बो जों साबमिट खायजा जेटा बंनि बो जोंनो फुनुका दा बोथ साइड न जों नायदैखा नायदैया फै बुबाग्रा नायखा तिनि एलुसिबो नायखा आंबो नायखावल जेटा काय नायदैनानै बो नुखा जेटा बुबाग्रा Pujan sini je sai femen sini lukurogno je kogriman bubagara kogriman tipramotha ni leader of the kogriman সংবিধান ni bisingtikai samadan constitutional solution jeta samani obo o jagaono chen lori yakho sing o jagano tongo obono tuino sing buskangni thalo sini koglam paisa sing agreement khasinani lamabono thangtoka Tamu hingkakai oro top level ni borok o agreement ni dino tongnai hingkakai dini jora bori mani dikhakai no an agreement umui thangsenai ta jakai aboni bagi no gobang somai bang saka bubagara botini finance tongmani hingkakai bubagara khana othoba sonisan faimano Dini niya kasi meeting tongman o meeting wo nisung thangka
jakai botini konai jakai abon perekhana bubagara tin hasto thaina tin ojamara boi manai lukura boi malainai kebang ma deremni kini hoda dofani bororo boi bo kok salainai ebong tin tam khanan thang tongkha tamo mani theka dingya go tongo jotono jakai bo thaja kaino tin kong konai ta aboni bisingo tin kha khlayo otal ni bisingo no একটা কিছু जों एग्रीमेंट खालायमानान हिसनि खावाजों मानसुखौ दं खाता tabuk hasil kita hasil video sama dengan kan berhasil je edukino titisi ni sanmungo boroge central government no state ni cabinet pass by central government ro horga setra adhate no ha sanmungo abno exata da khaja khabai pon borogni tamo abodo जों थाइनिया kokmkha abo nini जनजाति मोर्चा पनदि आईपीएफ किसन हिंदी बरो 125 अमेंडमेंट खानानि थानाय 5 बছर बरक थाका किंतु एक दिन फनो आबन ती बरक आंदोलन बो खाया दिल्ली थांग कग सकाबो बसजों खाइनिया लुपरक तेप खाइनिया तेब्रा हासिन बरक खाइनिया ग्राम अंचल पाहाड़ जखन राजनीति मिছিল मिटिं खाने थांगो आपर सिनि वासे सावो एर बादे बरकनि बुखकते दिनि सुपैना टीटीसी खाइना पानंथन बा 125 अमेंडमेंट खाइनान फानके संविधाननि अबनिति बरक कोन समय कक खाया एवं केंद्र सरकारो थांगैबो बरक कोनो दिनो अबनति प्रेसार क्रिएट खालाया एकमात्र बुबा गारंटी संग चिप्रा मथा सिमिनो मनति कक साइतंगो एवं केंद्र सरकारबो चिप्रा मथानि अजामा बुबा गारानो तुइनो ताइसिनि गोबां लिडारनो तुइनो ताबो अतिरपरानि जे समस्यानो समाधान खानानो कक साइतंगो गोबां पत्र पत्रिका बा मीडिया रो गोबां बंने से पुइबा पुइ किसु नेतारो विभिन्न समय विभिन्न धरने कक साइतंगो किंतु आ ककनि कोनो अर्थ करे बा कोन खाइनबो करे तब गोबां रिजनल पार्टी सिकन सिकन ओ वाति साइनि कुम हाप्लक तेखलामा हा गोबां कक सानाय दं नुखा जाबो मुतिनि दाबि ताम खाइतं खला बर तानि कक साजया बिप्रा मथाबाय आईपीएफ नि बिथिङाव पाठ्यक्रम चिप्रामथा बुबागरा पर्सनसिम थाका केंद्र सरकार बाय तिनि मानथाइनम रिवै छय खायसा पर्यन्त जों कोनो गभर्नमेन्ट बाय जों आसुक थांनायाव बथांजा जाय जों विरोधी नतमनाय किंतु आईपीएफ के साव जों चिप्राबलेन नांगौ जों सेवा टीटीसी सानो नानाता बुं एक सरकार एक धरने नेता एक धरने कक्साव किंतु बरतम खाया मंत्री आसुक दंगो नों इमानो रिस बिया खता हने मंत्री ला आसुक दंबा मंत्री जाखादि बिता 5 बছर नों तंखाबला एमसीनि नेतृत्व तंखा 5 बছर न ताम दिखा अब शुक्ला सरन दी कैसे संगारि हाय आसुक जा ताम रि माखा निन दाबि सिमाया नों गया रोमान स्क्रिप्ट नि व्यापारनो ऊपर एक कक खाइनिया जों आंदोलन खामेन परेन तिनि सीबीएसई तब सीबीएसई वो तब रोमान स्क्रिप्ट सहीमान तंग नाय बले मा सैकाबले सीबीएसई को अब टीआईएसएफ आंदोलन खामेन इबागिनो तबां खानाबले जेका आंदोलन की खाया सुदु तम खाइनाय नगो आसुतुतै मीडिया चैनल लोंनो नाहारि कक खानाय अब सिमिन एकनाय आर बुबागराना साजानाय ए सारा से कोन राजनीति करे नग बिसिं आसुगै मीडिया नुहुन नाहारि बुबागरा साजाना सारा बंने कोन आंदोलन करे बुबागरानो हान्या साना सारा बंनि उनकोबो ताय कोन राजनीति करे कारण टारगेट बुबागरा कारण बो जत्तनो हास्तेन जत्त बरनो बो थानसा खायै दिनै जोंनो थांनानै लामावो बो दै मांखा समुय मांखा kita maka maharajan kaito bai maharajan kaito sampai kita hasil kita cari constitutional solution bai tabu edisi hapango edisi ni manthai no constitutional solution thanman ya globo ini lai thangrat जों थाइमानखा केन्द्रीय कोर्ट एटिकेट कोर्ट दोगोबो जों माखासे थांनो ताबुको बिसिङाव दंनाय रत्न महाराजा फेसबुक लाइभ फालियो सामानि सामुं काहामो कम काहामो दफानि सामुं तांनानि सिखलि फाइदि सानसाके सामुं तांनानि जे कयमानि अखरान ताम सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट बाय
যে কক সালাই দङ नों बिसिनि साइमान माने बर'नि बागै बहाय आपडेट दं कोन एग्रीमेंट बुफुरखौ बर'नि बागै सालायजानाय बर'नि डिमान्ड दाम दं বিশেষ করে যারা ছেলে সবাই খাইনি বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক লামনা সালাই দङाबोला आं साइनिया তবে ত্রিপুরা মত থাবাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক সালাইমালা आं साइमानो নিশ্চয় যারা ছেলে সবাই সালাই দङनाय বিশেষ করে যিনি এনএলএফটি আখক সংগ্রাম যারা দङनाय बर' सेंट्रल गभर्नमेंट बाय কক सालायखौ चावो आं चावो बर' কক सालायखौ जानाय তিনি যে मानथाय जोंहाबो संविधाननि बिसिङाव बाहाय गायै जों तुबै मानो जेहेतु बुबागाराबो नंखा फायदि जों थानसाखै खायानो दा आं बरनो कयनाय बर' सेंट्रल गभर्नमेंट फाय কক सातुन बुबागारा बाय फाय কক सातुन इंगाथाय जों जुदि थानसा खायै सेंट्रल गभर्नमेंट प्रेसारि मानलाय थाखाय बेखाय दिनै अनेक बिप्रासानि हामारि जों तुब मानानै होनाय हायमानाय दिनै पलिटिकल राइट्स तुब माननाय दिनै एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स तुब माननाय इकोनॉमिक पावर तुब माननाय कल्चरल पावर तुब माननाय अनेक किसु जों मानानै होनो थाखाय दा इंगाथाय अबनो आं सानो नायो दिनै जारा एनएल आखक दङ फायदि जों ছেলে सभा तो अनेक बছর खायजा किन्तु आसको तो कोई मैया क्या आगे तो चीनी अनेक किसी से खाई आं तो मन क्या तब तो खाई ना खाबले क्या तब चीनी बेस्तांग है तो बुबा करा तो हो इनका क्या आं बरनो कोई नहीं बरनो थाने आने अनुरोध तो नहीं नरक सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉक शादी नौनी बक्तव्य बता मुक्तों नरक सेंट्रल गवर्नमेंट थाने नरक शादी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जिसमें आलोचना माध्यम में जाते परमानेंट एक सॉल्यूशन चीनी हानि जों जालनो जों खालामनानै मुताखाय जों मा बोसालायनाय आबुन बागै नरक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉक शादी आं अबनो बुंनो थानानै कोइन दङ जाफिन सेंगारि दं उभय पक्षनो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय टिप्रामो थानि माखासे जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे जाफिन नि दंमोन आरो जाफिनो ताम पॉइंट दं बिसिनि डाइरेक्ट फंडिंग है के बाद टीपीसी है के बाद फॉरेस्ट लैंड पावर ताम आ जाफिनो खपता पॉलिटिकल राइट्स न खोबै हासिल की बात करेंगे एग्जाम करने लोग करेंगे बा हासिल की बात जो लोग करेंगे ऐसा लोग मानते हैं ड्राफ्टिंग तो अनेक किस्म दंगो जेता एग्रीमेंट सिकान तिनि थानानि थिकिया हेकाय जों जे दिनो बुबागारे दैखांबाय दिल्लीआव एग्रीमेंट उंगाना आसारिगन बुबागारा रेसमिट दिनाय एवं तिनि एग्रीमेंट बलायो ताम सिगा दं अबचन फांखाय दिनाय जों जेबनो खलबै तनिया खगैबो तनिया जेहेतु दखनि बरक बाय दखनो तै सिनि सभा दखनि लुकरं तै सिनि सभा बुबागारा फांखाय दिनाय तबे आं लुकरंनो सानानि मुसिंगो लुकरंनो सानाय जे बुबागारा जे कक रिमानि अमो जों टिप्रा सारनि मानथायनि जे कक रिमानि अमले तिनि एग्रीमेंट बिसिङाव न खबजानाय होनाय आं साइमानो अमले जों सारिखौनो साइमानो अबन बिसिङा ताबुक सानानि सिकुंगला खिना आं वानसुता ताबुक गोबां पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिङै थायबा माखासे कक काफाय दं बिथांमोना था बीजेपी बाय सरकार थांखिनाय मन्त्रि वा आखुखिनाय आबो हायसे कक हावाई दंमोन हावाई इंला खायजारि दंमोन आबो बिसिङाव ताबो बिथांमोननि फारसेबो जे एग्रीमेंट नि बिसिङाव सालायजाक मानिवो ताबो मन्त्रि नि फारसेङाव थांनाय जे बावहाय अब्ला ताबो ककं खामो फार्स्ट बुबागारा साका ताबो आजि बसाव निया जरतिबो बसाय दंगो नो कम्प्रोमाइज अर्थात प्रथम सिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टिप्रा मथान बिसिङ एग्रीमेंट मांगरानाय तारपरे सिनि पार्टी दंगो पार्टीनि अजामारानो तै बुबागारा आसुबनाय जों मन्त्रि सभा थानाय जे थांगा एवं ब कंडीशन जों मन्त्रि सभा थानाय अब आन पार्टी मा आसुबनाय जोंथ बीजेपी तो एलायंस संनाय ना एलायंस नि फातरा जा दंगै जों मिनिस्टार थानाय और कक उनाय ओमफ्राय और अनेक राजनीतिनि कक दंगो ओमफ्राय अबिसिनो तो बुबागारा साचुं जिसन नागला जोंनि पार्टीनि सिस्टेमाव बुबागारा साचुं इंगरना जोंनि 13 जना एमएलए दंगो जोंनि 18 जना एमडीसी इंगर दंगो 16 जना दंगो होनजाखाय बे गोबां मानसिनि अजामारक टिप्रा मथानि अजामार दंगो पीआईएसएफ नि अजामारक दंगो वाईपीएफ नि अजामारक दंगो पीडब्ल्यूएफ नि अजामाजिक संरक दंगो
jottoni motamot nawino bubagara kaisa koktab nanai sidanto nanai decision khlainai je जों BJP ba alliance khaida Mantri Sabha hapnai na phata tongida hapnai जों tamo khainai abo party wo decision mani porewno जों saklai lukurang besna press meet duoi जों sidanto nanai ta abo na gile जों tai bisi khainai ya Tahu hal bos kalau agreement saklai jangan ini nak mereka. Kalau hafte ni dibahas ni wan di citra, jotono bekha oin di hati na halaja di sini bekas tu di garatu motan bekas tu kalau mah di thangai mani ni dia robo kasai tongkha lokrobo mutung gani tokha bekha de thangai jadi tamong no kamu lokrobo khati no tam ko no ane kok kai mono thanai जनजाति मुर्चा बाय तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ रासुक सिं खाइनिया तिप्रामो थाबे न रासुक ब्ले ओंखाय आं तिप्रामो थानि खरके एमए लैंग्वेज न थानाय बुबागार नि वारियर सिं न थानाय हासिनि लोकरंना आं मुसिंग सावो बुबागार न रंग जे कग्रिखा अकगनो बुबागार तिनि सिजरा पंख नुरता वानादि बुबागार न साखलायनाय बो दिनो तिनि एग्रीमेंट नंनाय आबोनि बागैनो बो तिनि फाइनाल तमनि किसा उसुरि थांका बो कक्ता लायनो सेंट्रल गवर्नमेंट टप लेवल नि बरबाय कक्ता लायनो बसिनि हासते फाइनाल एवं तिनि तिप्रामथानि अजामानो खबुइ हास्तेनि बरम गनां गोबां मा हदानि अक्रा चाक्रा रगबाय बे गोबां मा इंटेलेक्चुअल रगबाय गोबां मा बे कक साफायनाय बुबागारा कोनो कासा स्पेसिफिक कोन एटा कम्युनिटी नि दै कामखाया थानसा माने तामबा जतनो खबुइनो थानसा हायकाय अर हामारि तु फांकाय जतनो न हामारि तनाय इनका आबुनि बागै तिनि बिभिन्न गोबां मा हदारग बिभिन्न धरने कक सुकुलि कग्रक फायो सुकुलि कग्रक सालायमाने अनेक समय तिनि मकल खलायो एका अमरन जाहाते तिनि बिसिनिबो सालाया ताइ सेनानि बागै अकरा साकारनि न जतनो बिसि दायित्व गोबां होनां मानसुगो आं बरं थानि कयमुं तंनाय अ जराव बे गोबां मा जोङो सुकुलि दिनाय गोबां मा जोङो यखाकनाय जोङो अ सुक्ति खायनानि हयतो खेपेलेनानि बागै गोबां मा बर' केबें मुं आखाइ दिनाय आखाइनाय साय तंनाय अबनो मथागनि बागै बा अबनो कासुनानि बागै जों सिक्ला सिक्लि न खबै सोलोंनाय न खबै तिनि दफानि अकरा चाक्रानि बखायसा दायित्व दङ अ दायित्वनो जों अ जराव पालन खालायो बुबागारानो सुबा सुमा खालायनाय दिल्ली निको खनाता angkai tilibai prai almost bisa katutin dong ha 8 tarik March 2023 first talk with tini Bharat Hakotoni Home Minister bai je tini bubagra tai tini 13 jana ketalapun je tini MLA abone logi tini पार्टी के प्रेसिडेंट बीते रामखन तमें जे पूले जे ग्रेटर टिप्रालेनो से जे आलोचना चेंगमानी तबु को आलोचना पाया खो तबु जोराती जों तो दिल्ली थाया तिनी तो वन मैन तिनी पार्टी नि एवं बनो फुल पावर तिनी बाकी से बनो हाई कमांड तीन बागे इनके बनो लोअर नि कमांड वो बनो दिन कमांड में लास्ट को तबु सुजरा जे सैमन मन से इनका आलोचना बेलेगन कहा कि तबु पर्यंत आलोचना इति अर्थात फाइनल से वो थनिया को जे तम नतु आलोचना का तम नतु एग्रीमेंट नाय ओ एग्रीमेंट सब तो नाय अबो जों तो एडवांस जों सेमेनिया आं आगरतला तंगै बां खुमलुंग तंगै तो कोन आं सेमिया तबे जों टाइम टू टाइम बुबाग्रा इंडिया के बच्चे आदर लीडर्स लोग भाई जे कक खालाय माने बिसिनि सायमांका जे ड्राफ्ट जे फाइनल ड्राफ्ट ऑलमोस्ट मोटामुटी कंप्लीटिंग का आरता मोटामोटं आबनो तबु एग्रीमेंट यानी सेकां
আবরণ সামান্য ঠিক নিয়ে যে কোনো লিডার সাংগমন সানাই ইয়েস আলোচনা চলিত আলোচনা ত্রিপুরা বাকি বেলায় কাহাম দিকে থাকি কিন্তু আলোচনাটা ফাইনালি নিয়ে ফাইনালি একদম ঠিক তিনি একটা এক্সপেক্ট মানে আশা খাইমানকাই তার বিসিङाव फाइनल एग्रीमेंट होननानै 100% चान्स दं आजिखालि दिल्लीनि खबर आप टु डेट आंनि थानि बा रायजोबासिनि थानि अकल साइमाने किन्तु तावखौनो आं सानामु गैया जे जोंहाबो जोंखौ क्लोज माने जों क्लोज मत गैया बन्द खालामनाय मत गैया आलोचना अनगोयै चलिदों नाथाय कक जे आजागाव थांजा जे जों ससियेल मिडिया भिडिअ नुखा जे दाबो वाक टक सालायनायनि जरा फायदि नि कक सामा जे तिनि सार रंजित सार जे सामानि अमन जे सम सानामु अब बिनि व्यक्तिगत ব্যাপার बिनि पार्सोनाल मैटर आंनि मतेता बो इस्यु न बा बपनति जे चालायनायनि कक थाका बो निश्चय जोंखानि कोनो तथ्य दं ना বা কোনো তথ্য তুমি বুঝে থাকে না তবে বকি আলোচনা তো তুমি আবো খবর থাকবেন যা বস থাকা স্বাভাবিক কারণে না বক সানামু না যদি কোনো আছে বেশি কলকমা সানি ছেড়ে মানে যে ও স্থান মানে মানুষ যখন মান খাঙ্কায় আবো তো খুশি মানে কক যখন বাবু বাজার থানা নিশ্চয় যে কোনো মানে নিশ্চয় স্থানে বনো কেসার হরি যে মা বাবু তুই ফেকেন কাছে বেলাই তো ফুকু বুফানি ইয়াগো মানি নুমান সিস্টেম মশাই মাতো বাবু মানি চুকা নে মাহাই যদি মানি থাকে হয়তো আমার সালাই নাই নো মান খাইছি সিলিকে মান খাইছি ক কোনো ব্যাপারিয়া হয়তো ব নিশ্চয় কোনো খবর মানখানা আমার বাকি ব খবর থাকে না অবকাশ আনি কমটা साबो बिसिङाव जे निउस पेपाराबो प्रथमा कायतमनि बा निउस फाइतमनि टीटीसी एरिनाय जे आवनि कायतमनि दोमोनो नरमनि डिमान्ड दि प्रमोशन द जेता सिस्टम दोमोनो टीटीसी रिसानखाय ओ जे एडिसी हापा नंगो प्रसेये मान खान्था बुसुग्राफि हामनाय दाबो जे एडिसी दंमनि अबो बमा हायनि ताबो टीटीसी नि लगी टीटीसी লগিও যদি ন ল্যান্ড পাওয়ার তারপরে আমি তাহলে বলো ইয়াঙ্গ রন্দি গনি মানি পাওয়ার ডাইরেক্ট ফান্ডিং ডাইরেক্ট পাওয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশননি এডিসি উইদিন এডিসি এরিয়ানি বিসিङ ব্লক মানে তো ডিএম তালুকি তখন এডিসি ন আর এডিসিও তো স্টেটনি যত ডিপার্টমেন্ট তখন যতন তো এডিসি বিসিং তংলে আবো তো এডিসি সিং তো মাস্টার গিয়া যেমন স্কুল অরো যে স্কুল তংমানি হাই স্কুল কে চিংবা হায়ার সেকেন্ডারি কে চিংবা দলাই 59 নট আর কে সিনিয়র ডিভিসি 214 সঙ্গে ইয়াফার চলে দিছা তাই বাকি হিংকাই ইয়াঙ্গ দলাই নবাদেখা খোয়াই তিনি তাহলে বড় সাউথ গুমতি সিপাহীজলা ওয়েস্ট আবকে চিনরি দিলিয়া ঠিক তদ্রুপ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার নি আইসিডিএস সারা ত্রিপুরাও যে বাংলা যেভাবে বাঙ্গো মাত্র 6টাতে এডিসি নিয়াগো ইজাক আবনি বিসিঙতে যে তাবু গন্ডাছড়ানি আইসিডিএস नि সিডিপি রিক্রুটমেন্ট খাইনাंखाय स्टेट गवर्नमेंट आरोनि वार्कार अंगनवाड़ी वार्कार अंगो ताना रिक्रुटमेंट खाइनांखाय स्टेट गवर्नमेंट अब बुमति पावर खाला आबनो बाद दिउनाय दा फुल पावर যখন টিটিসি ও দিখাंखाय এবং যতনি কলেজ লেভেল যারা তিনি এডিসি এলাকার যে কলেজ যতটাও প্রায় 16-17টা যে বিদ্যাজ্যোতি মানে যত তখন হিসেবে শুনো দিখাंखाय ব্লক এবং যত নিলি এগ্রি
সাব ডিভিশন থেকে শুরু করে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিস থেকে ডাইরেক্টর থেকে শুরু করে ডেপুটি ডাইরেক্টর লেভেল যারা থাকে হাঙ্কায় হাঙ্কায় মোটামুটি কাইসা জায়গা ফাইবাসের মতো ক্ষমতা নাই সামুং টানসংनाय তাবু কখনো কখনো মুখনা ইদানিংকাল তিনি ছেলেরা উপস্থিত শিক্ষিত বান তিনি সাধারণত 110 জনা সাবজেক্ট উঠলাংনাनि বাদে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লেখা আর ও শুধু তাবুক পর্যন্ত 30,000 অ্যাবাভ 30,000 শিক্ষক বান বড় দরখাস্ত জমা রেখা খানা সনি বিসিবনো আনি যে ডিপার্টমেন্ট যে কক বড় সামনে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট जों ताबो प्राय रमदि 1633 जना रमदि इउजिटी आन्डार ग्रेजुएट टीचार 100 जना रमदि सिंगल एटी आरो जिटीटा जिटी आबुनि परे ताई 40 जना मतो जों पिजी रिक्लाइमेन्ट बादि जों अलरेडि फाइल प्रस्क्रिब तिनि जों आबुनो नोटिस जारि खायनाय जों कयदिन बिसिन जों त्रिपुरानि बादंनि बिसिनखै जों गखायनाय इन्टारभिउनि बागै दरखास्तनि बागै दा आप पावाराव जों मानफानो अनेक समय जों ताबु एडिसि एलाकायाव प्राय 12,000 উপর पोस्ट भैकेंट दंफान जों खालामनाया डिउ टू फाइनेंशियल प्रब्लेम क्राइसिस তিনি যে যে পরিমাণ जों रां नांगौमोन आ परिमाण जों रां मोनला फरेस्ट डिपार्टमेंट only एडिसि एलाकायाव सिनिसे जायका प्रजेक्ट आगरतलानि कामचौनि बागै तो जायका प्रजेक्ट जाबे जायका प्रजेक्ट बर मारि आबके फरेस्ट एरिया तिब्रासा एरिया और बन जोताम खायसा और ओ जे जायकानि हेड ऑफिस बर सामदनका नन एडिसि एलाका नन एडिसि स्टाफ बायनो नन सिनि एडिसि स्टाफ नो बाजुइसे जायका डिपार्टमेंट नि जापान नि जे रां फाइमानि रां बाय नि चेक दाम नि बेम्बू प्लांटेशन रबर प्लांटेशन अरिकेनाट प्लांटेशन गोबां प्लांटेशन खायदों जे एग्रो फरेस्ट्री नि गोबां रां खायदों किन्तु एडिसि खबर जमाया एडिसि नो नि डिपार्टमेंट नि एडिसि एलाकायाव मुसु बागान खायनाय दङ मुसु चिन्ताग्लाय चेक दाम खुरनाय बात मुझे कहने नहीं एक्सपेक्ट कागज पर्यंत पड़ गया ताबुक जो टीटीसी जटिंग खाता टीटीसी जटिंग खाता अब रहना नहीं पाई जाऊँगा वो उपाय सिर्फा मार नहीं है बने बाकी ना एग्रीमेंट किंतु अक्टूबर मास में पाइनेंट को कमनी किसी चीज़ क्षेत्र वो किसी डिपार्टमेंट बा कबांग जिंजाल समय कारण हो तो तीन से 10 लाख होता है अगर सिंजुरी साइटा गंगाई सिंजुरी साइटा गंगाई जरा दालाय कमनि बिथिङाव दं 2023 नि 8 तारिख मार्च যখন প্রথম নতুন দ্বিতীয় বিজেপি সরকার গঠন হবো আপনি তিনি যে আলোচনা সঙ্গে তিনি যদি এপ্রিল ফেব্রুয়ারি মাসে যদি থাকে এক বছর শুনেন সেখানে ফসল ফুনুগ্রেকার হলেন তিনি और ग्रेटर त्रिपुरालैंड सान गंगानो ग्रेटर त्रिपुरालैंड फटके ना जमनिया एमन जिनिस न তিনি जों मानना लानाय जे 6 শিডিউল मान माने यागुलो जों जे प्रोटेक्शन मानखा नों आंगवान सुजेमान যদি 6 শিডিউল मान यागाय 1994 6 শিডিউল इंदिरा गांधी जे रिक्लाइन याखाय তিনি जों बजारा थांसु जम তিনি और खुमलबो जों इंटरव्यू री तो नरबाय जों इंटरव्यू तो दूर साथ मुंसे तंगला खामले তিনি विजय कुमार आंकल आलादा थादिन त्रिपुरा थानो 3टा सीट पांतुबो फायो तिना 3टा सीट नि प्रथम फसल साबा जे विजय आंकल जत्तन से बिरोधी खानाय विजय आंकल जत्तन से ताजे जेंनाय से सीटो नता खानाबले अगुर देवरम बोलने बार-बार मंत्री चाखबा अगुर देवरम যদি আশ্রম বাড়ি হইতে আবো তো প্রমনগর জেনারেল তমসিবলে আমতির অনেকটা ঘোষণা তুমি
তিনি যদি না বুবাগ্রা একটা বছর বেশি মানো যিনি নেতৃত্বে যদি টিটিসি বান কিন্তু ফাইজাঙ্কাই যিনি ত্রিপুরা সারা যদি না তিনি যত নিনি ব্লক নি পাওয়ার নিনি যত এগ্রিকালচার নি পাওয়ার নিনি যত হাসপাতাল নি পাওয়ার এডুকেশন নি পাওয়ার যদি এদিকে এলাকাও যদি মনে হয় বছরও যদি না স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 5,000 পানো 500 কোটি পানো যদি মাখাঙ্কাই তিনি কামিয়াম তিনি লামা তুই তারপরে নিউ স্কুল সারা ত্রিপুরাও ঘুরি না চাঙ্কাই আং নিয়মগানি পূজাগুলো করুন করুন ডিস্ট্রিক্ট করুন সাব ডিভিশন করুন স্কুল ঘুরি না চা স্কুলের অবস্থা রক লামানি যে অবস্থা রক আর কিচেন কোনো ব্যবস্থা করে ইউরিনাল পয়েন্ট কোনো ব্যবস্থা করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিন্তু যত হইতো এদিক তিনি 1633টা হিসাব খাইনো রাজ্য সরকার বাজেট খাইও কিন্তু ও বাজেট তিনি অরব সপাইয়া অরব খেলাই টঙ্কা তিনি তিনি ইচ্ছা খাইয়ে তিনি মানে দুনাম খাইনা বাগে তিনি দুনাম খাইনা বাগে থানায় মাসে নমুখ না তিনি অমাস চার্জ 40 যখন মাস 7 তারিখে তুমি কর্মচারী বেতন দিমান বলে অথচ 20 তারিখে সেখানে টাকা তিনি সমস্যা তুমি অবতা আমি বাজেট নিয়ে রাখছিলে আমি বাজেট নিয়ে রাখার পর বাহির কাছে তো নিয়ে সবা কাছে তো স্বাভাবিক নো ফুজানি সেকাং সে যে বড় রেগানি কাম খাইমানি তাবুক পর্যন্ত সে পেমেন্ট মাইয়া ইয়াং কাবলে ফুটানি কক সামান্য গ্রাসিদি থাকজাক অমতি রঙ মাওয়ান চুপটা যে আসলে বড় যেতে কোন ছাতুম ভারতবর্ষের মুখ্যমন্ত্রী নিব 7ম 5ম তো হয়েছে 5ম ইয়া ফার্স্ট পান্ড কলেজ থাকা ফিলিং কাম খাই বিচিং যে অবস্থা নহা আবো বনু যাবলে বরগুনি যাবলে সরকাবো মেন পাবলিক সিনামু তংকো মানে ত্রিপুরা মথা সুমুংনো বাস পানি যে এগ্রিমেন্ট খাইমানি তাও টিটিসি হিন্দি বা পটিপর বুবাগ্রাম বিচিংকে যে এগ্রিমেন্ট সুমুংনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রিবিখা ত্রিপুরা মথা কি বাস বা হেতাবা বিজেপি গভর্নমেন্ট বাই সামুং তানা না কোনো অসুবিধা করিবলে আবু নডিত নাই নাকি ইন্ডিয়া শুধু চিনার চিনিয়া তিনি যে আঞ্চলিক দল খাই না তিনি উড়িষ্যানে বিজু পাঠানের বা নেমতাবু এই যে বিহার যেটাও রাজনীতি উঠুল পুতুল তোমার মানেন থাকে জানতাম অসুবিধা তোমার তিনি বুরুলেন যখন বুরু টেরিটোরিয়াল এরিয়ার যখন তেব বড় মোর পাওয়ার পরে তেও পাওয়ার দেখায় টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল টিটিসি নি পরে তেও পাওয়ার দেখায় বড় তিনি বিজেপি ইয়া বড় আলাদা আঞ্চলিক পার্টি বিজেপি নি এলআই পার্টি নি তংলে কাম অসুবিধা হচ্ছে খাই থাংনা সে আসল ইনারা থাঙে নং মেবাকান জয়ছে মহিলা নাইয়া কোনো নং আংনানো যা সমর্থন খাইছা গিভ এন্ড টেক পলিসি নং আনো ইচ্ছা আংনানো সমর্থন খাইছে কাম অসুবিধা আংনানো সমর্থন খাইলিয়া মা বো মানলিয়া বিরোধী মান খাই দंसि নাই কাম লাভ নাই নং থাंजादों दंनाय তিনি যদি এলাইন সঙ্গই বড় বাই ইলেকশন তাই আপনি মানে খাইলে পানো বনো সমর্থন খাই পানো যদি এডিসি ও 5,000 রিক্রুটমেন্ট খাইনে সুযোগ মান খাইতাম ক্ষতি নাই আঙ্গো রিক্রুটমেন্ট বংলিয়া মানে বংলিয়া বরং আমিও এডিসি সবাই না বাকি বক্তব্য ওর সমস্ত খাইনাই চক্রান্ত খাইনাই আবু কি কোন লাভ ধন্যবাদ আপনি বাকি না তুমি সামনে মান কাঙ্কাই 1982 সাল ইন্দিরা গান্ধী जोंनो रिहिनै थाखा टिउजेट आमाफु आफुतां टिउसन सेंट्रल कमिटियाव दङ एटिथ्रि अंकां टिउजेसन दारि नखरका एदिफाजां बुधबा थाखा ओमफ्राय आफु सुंसाम नुक आफु नुमानिखौ मनो नों बर जेतु थाखा थाबि आंनावनो तोरिनाय नो हायपानो नोंआनो सुबादि आंनावनो सुबाना आकक थायो सानायबा सामाबायसो एग्रिमेन्ट नंलायसा एग्रीमेंट में पढ़ेंगे तो के एग्रीमेंट में इंदिरा गांधी भाई 82 एग्रीमेंट में बुफ्रुमान 84
এই ত্রিপুরা কিমান বলে আজরাও जोंनो माने tiu je ত্রিপুরা sana phali kapka samasaran ত্রিপুরা বিজেপি eko bai congress paijaka monga niai sini party o dilbak naka cpm dr karan sakai বিশ্ব দেববর্মা দেবব্রতকর সরলপদ জমাতিয়া সনদ লাঙ্গই টিএসটিভি পর্যন্ত খাই দিছাবলে কিন্তু মানে কেবল কাছে চিংখাইতা মাউহা जों तो फालिया प्रमाण कबले लोकसभा पास जों खाबाने तो कम गया তিনি যদি বাস্তবে जों सैमानो তাবো অল ইন্ডিয়াनि যে অবস্থা যে আগামী দিনও অ্যাবসলিউট মেজরিটি তুলিনো হয়তো বিজেপি ক্ষমতা পাইমানো তাই বলে কিন্তু বিজেপি মান গিয়া जों কোনো মতেই বিজেপি হিং হাইছে কারণ जों শুধু যেহেতু বড়িসা जों বড়বাই ইলেকশন alliance man তারপর এমপি ইলেকশন হয় বা লোকসভা ইলেকশন ফাইল